whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tarawhalawa o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo pahamai le monilea lea oro malo tali ilangi Samoa ea I malo au fatasi La tau e I le kueta E mawhana po I le vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa la usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa I asau La usa moa la usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fauta ua e finangalo le fa maoni o le loto. Ma e fa ilo mai antia o le poto le melilo. Leli ia e fa matala mai o la ngutu. Ona tau watu lea e lo ngutu louvi inga. Awawa e le finangalo isi taulanga. Ana e finangalo ia ipo ua amatu lava. Wa e le fie isi taulanga mu. O taulanga i le tua le loto momo lea. Le tuai. E te le no siela loto momo ma le noti mamoia. Le tamama manai. Mātua lau sura nei tae ao peseo vi inga. Alanga ina lo mano malo. O lo alofa. O le nei tae ao sing sengi ma le tae ao tatoa. Ma le nei aso faua e au mai. Mua ailo mātua tua. O na mātou wifo i o luma nei tae ao. Tau lau silisili ese. Mātou whapea atu e pa ia. Pa ia. E pa ia lava oe le atua mamalu. Le atua matautia. Le atua mamana. O le atua silisili ese. O le atua ifo oma iai o mena e whaia. O oe o le ale whama le o meka o le amatanga marangata anga. O le mua ma le muli. Tupu o le whaamavau ma le li o le file mu. O le atua e soifua mai le vavau e o lava i le whaamavau. O le atua oe ma li e mana oe mene leu malava. O le atua oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le matango fie. Whaaftaita ma. Lau mea lofa o matu. Sa paia ma le fie nei tai au. O le ola fau mai ante oe. Whaaftaita o lofa o le fo ua. Tute manuia. Whenga malo longa sa tofa whai o te ngata. E whapopo nia sa faudo lato se fua mara mātu ne yola o mātu o riel nia stofi. Wa tolu se furu ia yaso Januari o mātu whalaunga. O le neitau sanga. Me oma e whaia mo e mātu ulo mātu o tua. Lau pule lea. Mātu malanga o le nia sa fau e mailo mātu o tua. Mātu tu inati o ao. Tau te mai i le whalaunga a whai nei. Awali tia whaiva le awhi ngai ma le tino ure nea sa fau e mai. Mātu talo fo i mo nei e mātu whanau le tue fo iai le amataina wa onga le nitau sanga. Mātu wala au le paolo o ao te malu tia ma reo reo e nai. Na e mātu whanau. Tu ina e la tau se loto e tau wivi ma tau sinio ai mo mene lei. Sa eri le poto o wase manuia mo ata he ao. Whamani e whaiva. Whengai malim tamata whaia onga longa whamale o ina na e mātu whanau lo mātu o tua.
mana tua pea Samoa le tunu e pene le loto, ia le manui o lau fio i ona tai, whapena fo ina i o mātu a inga ma tangata ume Samoa, ia whapena fo ina lala mal pampa awa i so se tafora nei ki lope, whamuria le nei atunu o New Zealand lo mātu nofo mama wai, ia lo whangia foi atunu umo le nei lau langi e maua le file mū, whapena ona mātu nofo ai le file mū oilo mātu atua, o lau le fina ngalo a mātu iai, le nei lau langi le tu mau, mana tua pea le tu imaunu mulipanga mana tampo inga nei mātou mātua tua asin sino le tunu imaunu mātou malawa le nei aso te tu roina pe lātou le mawhana whana lo lofa e maua e pelo lātou se fua laule le tino siri lava e le anganga o mea omola whara mātou whaia le nea so fau e mai mātou whaia lava ina e fo revi inga i ante oe whamonia mai tamā le tau tua rida samora nei aso ato mātou wole mātou wala au nei mea omalawa e ala le sua whamanu malo i suke riso lo mātou li mara mātou whaola Amen.
mato nei ali I o le vi inga se lau fitu se fulu maraiva tu spesele kanesia e whakasa o le vi inga le tuana langina o whai pesele kanesia whaaparapatonga ki Oceano America Samoa pe te sautan tautua mo Roberta Samoa Swanima Iwa Tolu Amon. Good morning. In this update, the equity of access to public planned healthcare is coming under the microscope. The Auditor General's Office is conducting a performance audit of Health New Zealand concerning its planned care system. Claudia O'Neill reports. The office says demand for planned surgical and medical care has been increasing. Lists are getting longer. There are inequities in access to treatment. Health New Zealand says it welcomes the audit and the opportunities it may highlight for improvement. It says it will support the work and provide any required information. A report will be provided to Parliament in the second quarter of the year. New Zealand First MP Shane Jones is teaming up with Australian MPs, taking aim at so-called woke banks. He's opposing attempts from numerous banks to reduce lending and services to fossil fuel businesses. Jones has told the Australian newspaper banks are imposing what he sees as woke-riddled expensive costs on a productive sector. Australia's opposition wants to force banks to offer services to fossil fuel industries. People are being asked to think before throwing away batteries amid a spate of fires. In Auckland alone, there have already been 5 rubbish truck fires this year. Ecotechnology CEO Patrick Moynihan says there's not a lot of information out there on how consumers can dispose of them safely. He says a surprising number of products have batteries, which will be dangerous if they end up in landfill. Things like children's toys, gaming controllers, remotes for televisions that you may think have a AA battery in them will have like lithium ion. Fire crews were kept busy in Wellington yesterday battling a large scrub fire at Whitby's Spinnaker Reserve. Some residents were evacuated as a precaution as the fire, which started at 2 p.m, grew to 500 square metres. At its peak, 14 crews were battling the blaze. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Lewis Hamilton has suffered a setback in his season preparations for Ferrari after crashing during a private event at Barcelona's Circuit de Catalunya. The 40-year-old ran off the road on his second test for his new team following a debut appearance at their own track last week. To Gal now. There it is, first ball, Smith. A landmark moment. Steve Smith has become the 4th Australian cricketer to score 10,000 test runs, joining Ricky Ponting, Alan Border and Steve Waugh. He reached the milestone with a single to mid-on to get off the mark on the opening day of the series against Sri Lanka. Smith was dropped on 1. He advanced to 104 not out, his 35th ton in the format. Australia are 330 for 2 at stumps. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālu o le tai au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi, John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Mawone tai au na au whaatalofa ma au whaawhelaa e whaatulima fo'i le amate le lava male whaaloalo sa moa le atunu pele e le pahia mare mamalo lau whaafunga angara nei tai au fau. Malo la barso i fua manuia, malo fo'i le atunu ia le whalau o le mua mal whaasangi tātou te awe le tātou tua le langi lona lofa e le whaatua o ia lona lofa e le mamai. Ua tātou mau e fo'i ora nei aso, le aso fau, le aso whaia le tua tātou te ori ori. Ia ma tātou fia iai, panapatia le angare lei sit esi o tātou tapa o siri le langi. Ia o mwhai fona mboni mailo o tau sui fua, mara mātou wala nei tai au, o leo o tātou siri whai e manua le o mala. Ia fo'i lava fo'i e pelevi inga ia te ia, tau tai mailo tātou o tua le tātou whalaunga nei aso. Ia ma tātou whalau le lao lona alofa o tātou iei nei aso tofi ua tolu se furi e aso Januari. O le tātou whalaunga le lua fe lua se folu male lima. Ia o se maila whaafonga le pokalame marua le tai au, le Radio Samoa le tō ona nei tamai meni. Ia whata sei ma engineer o le tātou Facebook, le YouTube ma le Facebook a Radio Samoa, Sarah Tasmatia ma le whianga pesta Aljo Lucio. O la tau tuaina foi le pa ia ma le mamalo Samoa, se ia pa ia le tū la iwa i le tai au nei.
Ya, vi le lo le tua le nei tai au. O le so fo mai le tua. Ya, o le aso o ana ia famunianga mo oi le se famunianga siri atu. Nai lo le ola wa mai le tua mo ta le nei tai au le o moi lo tu se fo. Ia fa pena fo ma to malosi. E le nei fo i tai au. Fo ta tu le aso so o mal to aso. Ole masina amata ole lua fe lua se fulu man lima ole lui tau le mo oi ia matato uma e le nei fo i tai au fo e lon na fa puina le ngana fa pertania fa pea. Yesterday might be a bad day, but it won't be every day. Today is a new day, started with new hope. Fa samo ina o ana na fi a tono siaso le anga male le tonu ia te oi ai le fa pena u ia so uma o da so fole nei o le aso o mai le tua ia amata e se fa boy mo fo mo oi ma o fa na mo le tau mo tatou e le ne fo i aso fo mo tatou sa varinga o le nei astofi o tatou sa varinga tatou mo le sa mo so le ma tonu ab
Tui lama Peter Crichton siva faa le nganga le tau tua mo Radio Samoa sifali mai matola mo no sifulu lua le wate ane le July. Oh no. In case in a te officially wa officially foi lena officially ya uia o lange me o siva meka o siva faa le nganga. O lale menta o siva faa le nganga wa o le nganga le pesele na tānei foi lele. Whamatala ele stasio uso enta o siva faa le nganga o le siva e te whaongaina se pese fo ilea whanenganga. Ia po le alawa le pese whawhitai le tua, le na tātou tupu ai, o le alawa le pese whanenganga. Ai di tango la e whaitanga fo ilea. E te siva la e te leo siva e whawhia fia stangata. Ai te siva e te whawhia fia i le tua. Ia o whamkalanga ngarka whai mai kia uma ua se lau pusing fo ilo wau tel tununga iai. Ea, em whainga whaisau siva whanenganga ringi kaya, a maka ni kaya fo. E mara ianga, Ia se isi va. Ara ia. Sfutolo tele tulai ono nei minute o musika sui fei filoi se fa fia fo le tunu le nei tai am fa marsi au ile alo su tu manga ruenga o le nei first of you tatu ia to quarter fitu le tai nei o ngalo ia te oi ba o te misi el tar pokala me a reto le ola tatu malu tai fa le nganga na mai pastor la fa kopa ia pe ona masani ia tai au tasi today in history data baba ibona mena tupulas tos fulu January ile telo to sang baba au le tai na ile fitu ile tai nei fa pongo tel folding al Britania pe tar fitu ile tai nei tar pokala me matal na le tula mo o le maru o le tai au Radio Samoa Solima eva toru amo o le tātou le poti a matamanu wana wana nei foi tai au. Papa ya tunu ngala wala nei tai mana tai au o ko se manga ia sole o te papa ya tu a masalungo highways nei tai mana tai au la kolo malanga mai sifo state highways fulwana oka manga ia flow le mai de ai se vaenga o poloka state highway 1 myself Sautianga il Taulanga Yaukilani Oka Kafefe Makaukia State Highway 20 both directions west and southbound wa flow le le ya ka ko pena ko malanga mai no show ai ka ko ngal ka ya avita vale fa to to later to ya masanga ne mulanga i tu manga wenga ole nei fo I tai fo ole ta to le pocha matana na mai no wala nei tai au Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Vai ngā mata le tala o tau ne fo I tai au fo tama ki makaura ua o ki lani no whanga whaasa launga a le Radio Samoa se furuwalu i le mahanu o le ea I le nei taimi o le tai au. We got a tau o le so tu sai whamamonga ale awa I tau le whaasolo ina awa e langi le lei ni so taimi pa o timu ni so vaenga au ki lani ile nei fo iaso lua se fulma lima whaino ile vela mo tātou le so se fulma valu I lona mawalalo tai au pe au lia le a whaasolo fo I ina awa o langi le leile tau vela fo I kai au lua se fulu ono I lona maulunga se fulfitu lona mawalalo vaenga yon tuatu le a whaasolo ina awa o langi le leile fo ile asto na I langi le leile sa whaasolo langi le leile so ngafua so lua so lulu o le nawa iaso lumanga ia o isi eva ia ia langi le leile le wo o mai a kākou. Lena, o whamabonga la mai tau tūna mai nei fo I taimi o le tai au. Tūranga masani a whangasolo le pokalame manu o le tai au. At Radio Samoa, a taro papa I tūlanga I le tau tiro I si vaenga ru sila whapena fo le tau Samoa. Ia mani se vaenga o le kilope. Tano le tau Radio Samoa, au nātua whalolonga. Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua lua fitu over salau fitu fafa lua lua fitu sa fulu ono mala fa wotele tulai ono pokalame manu le tai Radio Samoa for lima tolo mo fa longa le Benny RSA fa fianga le tai au talaina musika le Radio Samoa le pese tai no mo le tino nga chucha manga wenga le tai au fo o su fia la mo le masinga manu ia fa mo ne aso pese le mo I say you so what to buy you say so buy Aulota oto ma etilo tilo iai e wa e se so
tau saminga wa e mo le manava na o si toia ina le lale ua matela ina foi masa palinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no It's a fia o au wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filio le fai fe au o foi ma fai a o nga wa mi o nga le tatau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai ino sia ai lava o ai masa falinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa mai ata o ne vavea o Manu o le vao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiu lo tina i lo wha aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ino sia ai lo uiko Masa falinga, masa filipilinga, le moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tafa aipo ipo avane ile malo Atua, e tele ai le ti Apollo, te vai sau pepe, ole pepe, ole po. Sau ia la ia malolo ta tele, fia mai mai atatape, se yo pese atu ile ea, se yo pese atu ile ea. Hey ho. Whakikanga le tai au e rawa lua se whulu ma le lua le watia nei le tu la e ono. Wakalabe maro le tai au redi samas for lima i patolo mo le apno se whatalo fa foi fa felo ai panga o mal taro wakalabe. Ya le felo i mai fa talo fa mai le nei tai au lunga on Facebook ma le YouTube redi samo. Kia ora from Tamaki Makaurau.
no whanga whasananga Radio Samoa mahalo la warsi fua manuia e le ngate tātou Australia o Amerika ne mano na tino whaafong mai Samoa, Amerika Samoa ia miso sa mahenga o le neike lope mahalo la warsi fua manuia manatu manuia lo tu alalam papa awai e so sa mahenga o le nei fo ila lolangi le tāra wholaunga o le lua whilosu ma lima o tātou e le aso e so o maltoi aso o le masina mo mo nei fo i tu sanga mahalo wholau manuia o ka fefe fo i bavi fo i le hanu le masinga la ko ia le lei a fo i o le update la ta mai i le whanawela tupu i piha. O le tala la ta mai i le afo i le e toa fitu la tau na iailu le sami le taimin tupu i whanawela. O le maua mai i le poti na tuina mai i lunga o le News Talk Sydney. E tō fitu lātou na au o lātou manenta e le te tonu o fua whaatulanga ina loa winga o le sa o ke iale mea sa ta e le ai. Ai e whoringa mai e iei le teimi na vave o na oso ai le tafe o le au. Sa ala po le teimi o te ili tai, sa pē le tai, kai mo vavenga te ili tai ma vave o na kau kafe ai le pe au teimi na. O le teimi na le ana tupu ele wha lave o le mo le mauna ma le tala la tamai. O le tasi o tangata le su e o ma le temine le manuia fo ia sa linga le asara nafe. Sa o le tangata le lo au. Awa o tono la tole na maua ma update la tamai le na. Na whasawa ina le tono fo ile le e la tolo o surf life saving crews. Whaina wha sawa ina nisi o la to. Alto tasi la to ia leo lo sa ilia pea. E whoringa mai o le tangata e loa au. O le vaenga na ua tawhi nei la le au. Ia ua le isipsusani whaina maua sa tam whaila vaia. La tau o loo whapenao na ngā lua i le vaenga mo sango ne mo la tau ta ele sami. Ia ele mwhaiona whaasao ina. Ele mwhaina whamanina mai. Ia pongi Paralangi, pongi Maori, pongi Sainga, ia pongi Pasifika. A o li poti la tamaile na. Ia pei ona iai i le wharawina vilen tupu mai piha i le matangora ni fwoi yaso. Ia o le tulangara iai o loo mai manai lapta inga tue whamanatu mo tātou o se mele le tele le whaima mātau le tai. Fo le mo tātou langa whaitau li poti o lo inga i whaisi vave tele o swinga o le tai fo le amaisa o le taimi o le pe o le a whasolo ina sua. O le alafa mo masala po sistem fa penantu po le fa lave e vave i o le tafe o le au e pe au kai mi wa ke i markai wa o puna pe fa nga ina ka kai o sa mo ila so kai mi wa ke i markai so temi la fa pena so o le fangu mo tato o se mele le tele le usta io tu la fono i va nga taunta ele ai e fa ma mai tau le ale tai a e le lo au yanga foile le e ngonge i lungo le mtafang ia ma awone adkeri kai me fesi loto e pe onai fautuanga na mana nai lapta inga mo sango ne mota tola ngale ka ko ye ki kilo nge le temperature le nge au kilang o fa sero nga vela mai e pe o maku yang wali afka o men sama ya ka ko adela mo ya fe pori ele masina bulbuli yo le season ole sama ia aso ia me siri le wa o me fo de vela o ka ko wo de vela ya me fo de maru lu o ka ko mari dili maru lu o angana o tulanga ya o le fautuanga na tara po klame mo maru na tino nga isami o tulanga ia tauno sta ia fa mo bone ia one te tupu mai mena tupu mai e piha ile amatanga nei vaso mo tau o le ngangana te tonu o le palemene o se tasi leo vaenga o titila tu ua fautuaina e le co-leader o le Green ma le party le Green ia le fafonga le mota ina ia silsila i ngangana lo whaonga ina e whaipule o le la fonga sa whai e se tasi o sui o le New Zealand First Shane Jones o lo o whapenao na tangi ai e te le vaenga o le afoi o le whaelonga lanu o lo iai o le au te tiltilo atu e le sonoanga na whaia Shane Jones o se tasi o min star le malo o le New Zealand First o le whamai o lana sonoanga quote send the Mexicans home o lana winga a wha Samoa to e avel au Mexico i le mena o mai ai ia e whaafonga la mo o whanongolongo i le ngangana e pe e whoringa mai e le whaataua ina i tangata i e la tau ia mai tonu o ia tunu o Mexico
O lo whaasanga fo i le whaitionga ana co-leader on the green, Chloe Swarbriggs. I le sui paramia, le whianga wa wasamana i Winston Peters. E iei fo i ana i le fonga na i loa e fo i e te lelo na le whaata waina la tau nei o le fonga e pei e whoringa mai e whapealan whaperatania ina. Quote, I know they are laughing, the Greens are laughing at that because they and comical find that e pei e whoringa mai a Whasamoa, e pei e whoringa mai e talie, a o lātou la whonga lo whai pengi a mionga e whaakomi fo nele whainga o lākou saunoanga. So ole ngana la lo whaanga ina tonu Parliament New Zealand, o lo o tamo whai ia le sui te tai po le co-leader o le Green Party. Ina ia whautua ina le whonga whetalai o le maota i tonu Parliament New Zealand. Se sila le masina sila toa. I saunoanga langa pe ka wakangia mai. E iei ea se vaenga wha longa lanu. Ola i tono ia fo i saunoanga. Ea, o anga i o Parliament New Zealand mon wha fo mele tunu ule nei. Fo i mai taimo lo kako iai. Ia male amatanga o le tausanga. Tau tua le Radio Samoa Swalima i matoru amo. Lalele, oe inu ole vasa.
so take feel malu. Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, tasili mai batolu, amu. Radio Samoa, tasili mai batolu, amu. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu rima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. So lua se follow ma le ono mino te lo jona tale o le tu la e fitu o le taimile mātou nei New Zealand o te lo se taimia tātou ma Australia to te le paanga tāra pakalame lau ki kilo akule mai mo mai Australia Melbourne, Sydney, mai si maenga uma se la tātou taimi ia whamalo whaftai o supo ke le oko e whaantala whamali tāra pakalame le taia ma alo la marasui fua manuia ia whapena fo ia Amerika e se sui tātou taimi tātou i tutuila po le moto fiafianga pango Amerika Samoa tusa tātou taimi e se tātou waso ma alo la marasui fua manuia e le nei fo i taia fau toa ba sea ma lo se fo Maria watching from Utah ma lo la se fo Maria nei fo taia fo fale mafatia ma lo fa taina fa smai ta lo kala nei taia si tia fa mosili ma lo la se fo Maria nei taia so good morning ma lo fa tai Catalina tani malia ma lo la se fo Maria fela o kamale o ki kilo ko popo ma lo fa uso fa tai fa nei taia fo Al to tele lava tata pa anga tu mafono longo baiafe ma lo lava se fo mori le tai au alo se fono ma lo lava se fo ma lo fa tai ma tele pa anga tata pa kalame le fo tai au fo wa mai atu ya vaiaso ma vai sa fa mana tu tata le tau sa fo o ana nafi le aso lulu sa amatai le fa mana twin o le Lunar New Year ale Asian communities tono New Zealand e maka ki e walanga o te la pesa celebrate le foi mai nga ka mo sang fo mo tatou ai on nafi le fa maka la ko celebrations yo le la to foi Lunar New Year a pe nei o tau sanga la le nei to sanga nei lua felo suma lima o tau sanga o ngata the year of the snake e fa manatu la to ia le taua o tau sanga o mai sui se ai me ola fo le fa nga saina e Asia e la latou Lunar New Year. So o le tausanga la nei, the year of the snake, po le tausanga o le ngata e, ia wa ke le ala ko fu tantunga e winga le ngata. O lo titi latu inisio latou talatuu ma le tele o tausanga ma vai, e le taimi e whanau mai le ngata i le vai, na liua le whai ma jiao, ia po se dragon, o se kalako fo le ingi o ngā seu, ngi o ngā horns,
ia ona tupu mea lea. Ia ke ia lea ua vea ma dragon po le kālako. O taltununga mana ana au senga la kou. So o tēnā taltununga, ai ei tangata whapitoa. E whamaratuine la tau e tāua e tauina prominent ear of the snake personalities. Po tangata tāua e whamaratuine la tau. Ile ne foi tau sanga whatatainga la Asian physicians hua tuo mai sainga. Chinese leader Mao Zedong. Le ngata leo actress Gong Li. O tangata whapitoa mane po prominent ear of the snake personalities. US President John F. Kennedy. Mabenafo US singer, songwriter Bob Dylan. British author J.K. Rowling. Mabenafo US talk show host Oprah Winfrey. Kakamai perkangia British actor Daniel Radcliffe. US pop star Taylor Swift. O lato umaya o prominent ear of the snake personalities. O tangata whata waina lato. Ira tau sanga whapitona nei o ngata. Ia a whamanatuai the Asian communities tono New Zealand nei. Ia lefo e lako. Kau sanga fo. Kai mahanga ia fo. Ia a o ea whiange na se vaenga wa peau te loa lai e whamautu umai taile taulanga i Kilani. Se no whanga taile taulanga i Kilani CBD i Auckland City. Ia no whanga no whamautu umai. Ia la e celebrate i se fwoi vaenga o Kilani ngai. Ia ma New Zealand. Ia le tau sanga whapitoa. O le Lunar New Year. O le tau sanga o le Snake. Ia, ka kongo fo ima ka ko fo ane ia wa ye fo la o nga winga ngata i tono tu spa ia nga ke sirfi le ba nga fai ma fai kaula ku spa ia pe fo wa wi ole fo fai kaula ku spa ia ye fo la o nga tu spa ia e winga i ngata ia nga ke sirfi le me ngata fai la fo me nga khang fai ola fa so ya e va ya nga le ke le o nga la fai kaula ku spa ia se ki oi ma dai so ona ba na male fa na trina ole Lunar New Year Asian community i te tonu o New Zealand nei. O ke lola isi vaenga la e afoi. E o isa kungu po o fai Asian communities tonu Australia ma siangu. Ia ma ko ngi New Zealand. Ai, on fa solo ako. Mo i foi singa Asian food free le fa ka wo ma i foi Tonu su just minuto lo tale ole tu la e fitu. Po kala me maro ta ro de Samoa Suli mai vitu mo le se ta to report mai dunga na wala la so ai pe mai a fa fianga. Una crew. Sala fai au de lei. Ona va tole mortara po klame. A ve tole ona nei tai. Kora ke mori. Le asulu ye na yo love for nuwa. Le moana ila le masina. O mata ango be dina tawuta. Filanu lanu wa ipe yo susana. Be o sei a eta oto watu manga. Fire till it tonu yo winga man na suma tama futa o tele pelo ya te ole la fa su e yo tua o ila umasima o to motino u bisia o ya ole ma we papa sa tau if my le yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea if my le yo
Malola mai le kipi, ai aue ke ka alo. O ka maiki o le mokele mena kumuri whaalo au malok mo lalo. Ai awhai ai e sasi, ngwinga lau ka koe whai kui whafu. Wai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue mariko o koko. O lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo. O mamalu mo upa ia e wha ame melo i ai le loko. Ka kopala me wha asoro, sa kukula whai. Wai mariko o koko o le ngau fui whaku. Wha asale le anga, lako pule le ngau waku. Nganga e maungai tule sale aula. Wai kukule malai. Fale nga fulu ma fofonga nganga I fomongo fa mai e pule sa fo finga olo malai e si o mi e fale lo ku vai singango le kumalo e pule a sa olo malai fongo o maki amaki ai u au pa solo mai le ku sale nga o kala mala mala mai vai kasi fale ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fale fai pule palauli I lo malai fongo I vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fai e o nga mo pa io le kala le lei me kai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai me fai la sala fai e au le lei Never mind le la le yo lo mutule la fai yo lo mutule la vale ba le lo fo ile ea le ma fo ile fuli male sea Never mind le la yo lo mutule la fai yo lo mutule la vale ba le lo fo ile ea le ma fo ile fuli male sea Hey, 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 c'est la faille out of lay. Hey, 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 hey. Nalo fa Samoa. Wa ule ne yo gas futialo. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Mai kala tamai lo kala wala nei taimi ole tai au na paule vai nga lau te tiri tilo anto le ua wha solo in poloka lai titi ole malanga mai I saute e le ba Papakuruma Takanini na paua na le vai nga lau titi lo tilo mumu mai lungo le map nei taimi ole tai au lo na winga whais poloka lai titi city bound to State Highway 1 I le va Papakuruma Takanini pasi mai Takanini wha solo me manu rewa manu kau wha solo atu ai lawa I taili taulanga au kilani seki kako I ngā kilo ko I le North no, State Highways Furono around Kumeu le mama whenua pai na pauna wanga lau titi latu mu mai fo nei taima le taalo winga lai poloka lai titi mai whasola tuaile tai le pasi atu Western Springs anga le Lincoln ma le State Highway 1 pauna wanga le tau poloka lai titi North Shore Northern Motorway City bound pasi mai Albany around Wairau Valley pauna wanga lau whaisi pisi nei taima le taalo o isi wanga o masole lai flow le ya ka ko ngi kai merkai kai masa kai manga yang ngi usul kai lai manga ye le pisi de traffic am Ike foi ko le kiki ma ko le poloka le traffic nei kai au o le nga le tino tu te manga wenga nei foi tai au fo te to bar sa mos polima e va tolu amo sauni mai ya mo tato ma lo ta fa nga reto la mai pa sta na fa le copa Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tudu Samoa le amatango le yaso mai tatou porkalame o le areto le ola malo lava soifua manuia le tatou tudu mo Samuel usful fitu fa upetol sful wil fa pe waliliu eseta vita ia teia eli apolo no so wa fa sanga tu ile tasi wa faya tu foi pe ona upu ale upu mo o nasule nei fa pe aua etefi nau ma le tangata loto leanga. Aua le finau ma le tangata loto leanga.
Ua ilo le mele o tangata loto leanga. O le kia ke whaia iai. A ue kia mga ia. Ku ua iai alue. Whaia o tala. Ua ilo ia tā vita. Tā vita lea le tupu longa Israel. Na filfilia maitala tu spaia. Na filfilia ele atua tā vita iluma o nauso. Nga whau ele atua e Samuelu iluma o mata uso tā vita. Aina avea mamea e loto leanga ilo nauso matua foile o Eliapo. Awa aina manatu ya Eliapo. Ua whainga ia ili asole na whau ua inga laku ya Samuelu whau ya se kupu masawa Eliapo il mangaku Eliapo ai o ia wa o ia unu matua ele ngate na unu matua ai ko kingo kele ai lua e lumo Samuel wa fe meia le tua Samuel ele filfilia le tua le tangata ia ai wa ke ia Eliapo mai sio ngauso wa to fitus ai wa ke ile le filfilia o ila to ai filfilia le tua le ngai kamala kiki ya tamale o tavita sa nofo ile fatuanga le la ua fai mai inga walu la tavita yasi vai ngalu ska mai fai le melele na fai ilon tamba ia sa wia ku o ma moi ai alu le taua ale asinga yo uso le taua po a mai ngalu ska mo tavita le mamau alu e asi o uso alu le me fai ngata la fai le tau ai la ku ska mo sa ka unga lo fai ska mama ai la ku ska mo tavita ai fai mai loto leanga ia Eliapo la ku ka vika sili fliskia le fiu la vale mai ai ka le apo fa mai o wi lo leanga lo roto o e sau ngai ke fi maka makal tau ke ia wo ko leanga fo skam ke lo menga lo ko leanga o kofi le tua ia ma filfilia le tua ia tamotavit ai le filfilia o ia ke lo la me tavita na fai ai fai tau le mafu angale na tango fa tala fa ngale foi tau le fa upetol fu fai mai wa saule li o ke ngia ka vika e fai mail meta vita no fai ua liliu ese ta vita mai a Eliapolo nauso ai fa sanga tu ile tasi ua fai atu iai le tala lava leanga fai fo ilisi kusa sau Eliapo kele kala ia ka vika loko leanga ia ka vika al meta vita no fai ngal fali o ka vika ko kala ngo ilisi tangata ko fai ilisi tangata winga ile ile tau ile tup so le songa fo ile mo oile nei aso fai e lo e intanga to loto leanga ia te oi ke lo le me kia fai ngai o lo kom fai fo su el mela e loto leanga ai lo o e intanga to loto leanga ia ki oi le ki ngai man kuspaia au e ki fa sanga ia fa sanga isi e ke le ku isi tanga to loto le leila ia i maro lo fai ki oi ngai lo le au me loto leanga le loto leanga ia te oi e el tala mana ia la vale si fai au fai mele le loto leanga sa fai mela na o Malaysia mo lungal TV fai mela tala e alanga e lo mel mai ngai au e ke ka pe loto leanga tanga te oi e ala ona loto leanga tanga te oi ona la totele o maua mea ngai ia ki oi awai lei mes kanga ke o loko leanga inga fua o tangata ie loto leanga ina o tangata fa manu ia ina e o ai lo ainga o awo tangata siringa laka ia ki oi aka mai system aka ngai loko leanga ia te oi vai foila ele ongisi mai fa funga loko leanga ia tavita o lona lava uso to tono lona ainga na loto leanga ia te ia o le upu mo oi le aso le nei a fai ua ele mau kongu o nga ua kele au loto leanga awala keika ai fia ia ongo kelo e alang fa penga ngai kangaka kau kiel mengo boye oi ya la tua fa fitai la vel nei aso awa o mai o fionga ya te matou ia o onga mala matou te mau ai file mu e ala i lo finangalo fa fitai Yesu amen. Ali
Lord is almost fully moved to Lamo, Monitor to the Natayao, Hallelujah Worship Team, Odi Lili, Natayao Fo, Odi Umatato Lili, Awing Isile, Odi Lili, Odi Mai Lili, Natayao Fo, Emma Yanga, Tolima Bido to Talo, to La Fito Talfoli and Rotary Patal Fito E. Letayo Nay, or as a Torso Furian, Warrior, minute to Brunea, so it's our sanga. Bye bye. So tolu se fulu ia warrior tau sanga lua fe malelua. O lau te papaia tuale aso na whamawina na ta ua ila Presidente America lea taimi George W. Bush. Ia tunu nei le veai Iraq, Iran, ma North Korea. O tunu nei e whaingoa na ila ngana Britania Axis of Evil. Na lai on ta ua ila Presidente America lea taimi George W. Bush. Ilana saunanga whabitoa State of the Union. Ona o tunu nei na lato whangaina ia vaenga tau o nuclear, chemical or biological weaponry. Ia po mea tau wha nuclear fo ilea e kesi o ona fo ilea le tali ina e atunu o laulangi. So na sotonu ala le na stolse fulu o Januari I le tausanga lua fe malelua. Saunang whaptorena President of America na taimi George W. Bush. O ko Iran, Iraq, ma North Korea. Axis of Evil. O le aso tolu se fulu Januari o tausanga a feb se lau se fulu. O le aso na whaitawina I tono New Zealand na sui ai I Gaming Act. Na whasa ina I la tau e tau o bookmakers. Po la tau nei e tongi pa wina pe tongi ina tupe ina I mua I solfa ngoi kuunga. A da so tono ale na sui ele tu la fono I tono New Zealand. Ma whasa ina I la tau ia I tono race courses and public places and hotels. Nisi na mea whama wina na tupulea so tolu se furu Januari tela to sanga bavali tau tō mole radio Samoa's whanima Eva tolu a mo. Tanu telefoni ngana Britania pia tala fitu le tayo nei. Whaafuteli whasa smile po kalame Manuel tayo radio Samoa's whanima Eva tolu a mo lea so tolu se furu nei Januari. Malo lamar sui fuwa manuia whaatalofa I a joy. Pia whaifta a mau mai tala whasa longa nei tayo tayo. Malo lamar sui fuwa manuia. Tupea le tuolo, ai le ana palai le mo. Tamali le tupalua ai lo yona fua. Papena satani, ilona pia mato ile la lolangi. Ao o mai nei, o masunu ile api. La la la, olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mamai. Don't I let to a lot, I let a pala, I let more. Tamali let to Panua, I know you're poor. Papena Satan, below the fear for toilet alone. Ao mai lei uma wasuileaki. Shalalala, olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mamai. Mai yo polinga, eh, uau jepa, ilefa tu malamasina, ualato, pepula mai levandi moni molela, uno matota si maofano malatani. Be, oso vale, te wifumala.
Aotearoa, ua tatalaina nei le auaunaga e veni mo faatauga i Aukilani, New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Taufatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i Sauti. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. In this update, a transport researcher says allowing people to drive faster will inevitably lead to bigger crashes. The government's announced 38 roads across the country will have their speed limits moved back up to previous levels by July. Canterbury University geography professor Simon Kingham says there's data showing speed is one of the leading causes of road harm. We would expect more people to die and get seriously injured because, speed kills, and the faster you go, the bigger the mess, and it's basic physics. Auckland City Hospital is still suffering water woes. A water leak means the hospital's main building, which includes the maternity ward, is without hot water. Jacob Jones reports. Overnight, the water system in part of the hospital was turned off completely. It's expected to be back on this morning, but hot water will take a while longer. Te Whatu Ora says it has mitigations in place to ensure the delivery of clinical care will continue. Toilets, dialysis machines and fire sprinklers are unaffected because they run on a different water system. New Zealand's only support line for children under 12 is at risk of closure due to a loss of funding. Bernardo says government funding for its 0800 What's Up helpline is coming to an end on July 1st. Chief Executive Matt Reid says the service supports more than 12,000 a year. Batteries in landfills are causing headaches for councils. In Auckland alone, there have already been at least 5 rubbish truck fires this year. Electronic waste recycling company Eco Technology says there's a massive lack of legislation, which leads to confusion around how batteries should be disposed of. CEO Patrick Moynihan says he'd like to see change from the top. We'll need to, over time, which means that the manufacturers are responsible for paying a tariff for the safe handling and disposal of the electronics. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the almost 27-year-old New Zealand 400-metre men's sprint record has come close to being broken at Wellington's Capital Classic Athletics meet. National champion Lex Revel Lewis came within 0.02 of a second of Sean Farrell's 46.09 mark. Revel Lewis battled with headwinds at Newtown Park through the home straight, finishing 0.87 seconds ahead of rival Tommy Tapuni. Sir Lewis Hamilton has suffered a setback in his season preparations for Ferrari after crashing during a private event at Barcelona's Circuit de Catalunya. And Steve Smith has become the 4th Australian cricketer to score 10,000 test runs, joining Ricky Ponting, Alan Border and Steve Waugh on the opening day of the series against Sri Lanka. The visitors are 330 for 2 at stumps. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Malola va se fabrica nei taimi ole tai au fo ole vainga lata mai nei I lunga ole awala e nei vainga lo tupa ba tu fasolo na pisi
Ya masa lava lunga highways mo tatola malanga mai North Shore loaded to pasi mai Albany around Rosedale. Faspolo kala titi city bound northern motorway fasola mai ile I Wairau Valley. Sama Takapuna Esmond Road. Pasi mai na fasola mai lunga lava papa flow le lava se pa il taulanga ya kilani mo tatola malanga mai North Shore. Tatola malanga mai Sisifo around Kumeu I whenua pai whaisiporo ka nei taimau taia a o malunga State Highways fulono around West Cage Laflo le mai ia na paurabanga ne pisi pasi mai tea da tu a whasoro na pisi mai nei taimau taia au flow le ia tulva Rosebank anga I Point Chevelia Western Springs ia malalinki o le fulono anga I o le Highway 1 ia pauna vaenga le tau poro ka lai titi mai a e lunga o State Highway 20 malanga mai lea pasi mai le tano Life low le mai Mayora Road on ramp, Dominion Road on ramp, la foi okay mai. Pasi mai Hills Barra, lunga la la papa. La foi okay mai tanto anga I malava lele, faisi polo kala titi lava. If apena foi around Rainbow's End, or link on State Highway 20 southbound anga State Highway 1 southbound. Ya nai banga na lo polo kala nei time le taia fo. State Highway 1 te baba ya tu fa solo na polo kala mai leva takanini anga I Manurewa. Life flow delay Manurewa on ramp fasolanga I Manukau pasi atu Alice Lee Penrose pauna banga la polo ka nei time le taia I banga umana wala o isi banga umana wala lo soronga delay nei taia ma lo sai ma lo foi ma lo le fa to to lunga la wala tatu av ta baru sta le tula fono la wala fa bon mone e sango le mule anga tu te mangar wenga ole nei foi taia fo ole di poti la tamai nai lunga la wala nei taia toto mo le Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le wainga la tamai le nei o le tau le nei teimi o le tai au tātu a matamai Samoa. Mawai atu Samoa le nei teimi o le tai au lua se fuma tololo I ele vevela. E Samoa le nei wainga o le tai au. Tusa tātu teimi Samoa la o te fitu Samoa. La fo te fitu mo tātou tono New Zealand. Wingo le tau le tunu o le fasolo na awa lang le ni so taimi ni so vainga Samoa pa o timo I le nei so tofi o le vevela o le e Samoa faina o I le tolu se funu tasi degrees Celsius I lona maulunga losu fa I lona maulalo fapnatu le tunu mana fa fonga le taimi le tai au o le fata fiti o tātou tala mai Samoa o le neiva yaso o le ta o le valu I le tai o nei se mai le talo le tau I te tonu o New Zealand nei tātou amata mai I le motu saute ile nei taimi o le tai au whatalo whai pānga o malava ale maru o le tai au roi Samoa ia o lo whapena ona mau mai tātou wha asaralaunga I so se vaenga ia o le motu saute wawa atu langi le leili tau Alexandra los fulima le morunga le vevela o le ea whasaran awaoa ia le tau Blenheim los fulima morunga le mawhanawhana Greymouth la langi le leili tau mo tau los fulima morunga le mawhanawhana Invercargill la langi le leili tau mo tau sifuriva le morunga le malu o le ea Fasona langi le leile tau Queenstown. Lusu tolu mo lunga le vevela fa mawina le so. Pa una wanga langi le leile tau Timaru, Dunedin. Ma lor se fo maria nei tai au o le fasolo ina awa o le tau pa una wanga ni so taimi se furuiva mo lunga le malu ma le ayo funga la au le ayo keriso karestete. Good morning. Ma lor se fo maria nei tai au. Langi le leile tau mo tau I le so awa o I ni so taimi luas fulu. O le mo lunga na le mafana le ea. Ia mo tātou I le ayo karestete ai manga I kiringa ai I le wawai atu le motu I mātu I kai taia pi tola wainunga o New Zealand whasaron awa oa pa unai wanga ni so taimi losu wha ia le maulunga le bevela wha mawina ia mo kai taia le so le lamua Wellingtone ma lo lava le sifo manuia I le nei tai o fau se ki kilo ko Wellingtone whekako okay le lei Wala fasono pa utimu I niso taimi mo watu ia nati munga de fiafia na nei fasono nang mansawiri mai saute niso taimi o le tai o nei fasono nang mai matu I nisi o taimi o le fiafia na nei los fulu mo lunga le mafana le ea ya mo Wellingtone mo le nei stofi I le tele o vaenga ia tauranga los fulu no mo lunga le vevela lang leile tau polang le leile tau los fulu mo lunga le vevela fa mo wina fasolo ina lang le leifo le tau rotorua awa o niso taimi Losu whāna maurunga vevela wha mawina ia mōna nei fo ia stoffi. Te lo vaenga Palmerston North, pasoro pa o timu ni so taimi, New Plymouth la awawa pa o timu ni so taimi lang le leili tau Napier.
fasolon awa pa utimuni sa vaenga master ten le so ile tela vaenga Hastings lang le lele tau Gisborne la lang le lele tau mo to kiri do Hamilton ma losi for real nei tai ao lang le lele tau mo to le so los for lima or mo lunga na pe la fa wina mo kiri lo le so se mai le talo le tau ile no fanga fasala nga radio Samoa tamaki makauro ile nei temel tai ao lo te baba ya tu o fia sorry fakat mai o ko ia ko pese mai fa mon mone fakat mai sful baru ko ile baru ole e mo tatu ya kinani ile nei temel tai ao baba ya to lo o fa mon mai tai ao awa o ai fa mai aba tau winga dal tau le so awa o lang le lei te lo taimi pa unai wanga ni so vai nga o kilani los ful limon mo lunga vela e fa no ia kilani le so tai ao pe audio le fa solon awa o lang le lei fa fu si vela tai ao los ful ono lona mo lunga fa solon awa o lang le lei le sto na e mala so sa mala so fu mala so lua mala so lulu ora na mai solo mana i yatu pa mo ia la wa tau ile nei taimi ole tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Alo va tele tino ila Ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Sore e ser whainga ka mai ari ke ari ua mai re ia sisi whako o mai ari ia anga ia mai ari mesiri ngā wako ua mai ngi ka ea ma lo va taila. E se foi la ko ia. Se foi tasi mala falo te ale tu life to le fa fonga po kala me balo le tai au. Radio Samoa se furulima e va toru a mo o mai o ngi ka ea fo. O whenga ke fa fonga mai ka po kala me. Tono fa whainga ruenga ma lo le lau su te mga ruenga o le nei tai au tono lo mota ya ma lo fo tapo inga na tato matua tu asin sino le tono ma lo mota ma la ni aso ma no fanga o no to sia na yo tato matua rest homes ya so se vai ma lo fa tai le nei tai au lo tu se fu ma ria fa tai talo ma tapo inga ma ria i favor le tono fa pena fo na ya matua nga ruenga lo tu le tono i le tai au ma le tai au tato lo fa fo mai lunga Facebook ma YouTube o Samoa e so se tafora nei ke lope le atu no pele Samoa America Samoa tato Texas Stanley of so kai mai lam ka ngi pa yaso lo fatu Herbert Schuster mo to uma nga lue ma ngaia manguia o tunga wenga nei yaso mo ka ko pase se le ke le ol mala badele wala ga o ave taxi wala nga na o sa mai Samoa ke mafofo wingo ke fa yele ya so sia wo fo i sa traffic officer i Samoa. Ya so la fa nga taxi ngi ya ki wo kango kawanga wa u yango walo ya le ya o fo la o ke lo company el mo kwa ke le area code ka nga mal malama le area knowledge ya le co-op ya la kwa le fe lo ya mo sin kai mi la ki ya nga ngai ai kamana ye nga kai mi la ka ba bai e mo ro pasi se fo le ave malama le ya ba ko fo la malama le ngi usila bo le fa fo meta to ye sia tuno a sa mo tel taulanga ya kilang ye kialu I le mala vale le au kilang ia msano pe a male tol se fulu mingo ke pe a flow le traffic ai a poloka le traffic ia va so kwa fa se fulu anga ilung ia kusala ka minga o manga ia le bika fo le kama fo le ka mai oi o ke le yo kala le la kongi mai lo pase se le ave ia oi al melanga le inga o tele no anga pase se le jere mamna male ile objects kama fo ie mamao ale meo ie wai e kasi al pase se ia e al fale e fa kause McDonald mami makamui so I've texted you what of for my ma lo la so for maria ne foi tai fo ia mo tato fo yo lo alo su te pena nei fa na na on nei tai a matua on sai mai ka pena nei fa ngau kai a fa mon o fa tawar po Orga ngaka okele iloa ir ka ngaka sawa ngi sila le se lau bika awa kangola la kamale lu ile au sawa lo beleki fa mai ka ngaka le orga ngaka swafa ya tian Wellington orga ngaka fa pe awe orga ngaka le pika sa le sawa ngi sila se lau bika afereki au fa longo ngaku la wa nu kamalo lu ile au sawa ia ale ol beleki
Ia lau ka mole o Will Jordan, ia whapenga fo Rico Ioane, aru ka mālo wha mai e mga o lau ke mili ma lau ia. Se iwa vaipo o mongi sa o alonga sa ala ia. Ale la whamarikala ka mālo a whape marilie mai lau ia. Lau ke mili. O ngala le ai lo ai. O ia nga ka piko sidinga sawa. Lango ia longa ia sawa la ia. Sawa la au vainga foi le afireki. Vainga le kama mo se lau mika. Dua se lau mika, fa se lau mika. Ai manga ola ya lu test longa sawa la ia. Ile minimal au sawa le lo peleki ale o Will Jordan ma Rico Ioane. Ala manga or ka malo ya lu minimal ringa. A muai i wingia ma lau sawa le lo peleki. Lo winga la sawa la. Ele o se sawa whakaikai lang sawa lai. O le makua sawa. So me langa le il kan se o maka la mo kulkuloi nga peka dia e Will Jordan. Mariko Ioane. Malaysia wari sawa mo le peleki. Le lu ia la kama le ave. Or kan ka ki laku o le mid 11 seconds 400 meters le sawa ka mo nga ka le ale manga or ka malo ia ka mo ia maua le lalo ifo se full second. Le mela mga sawa long sawa e ale le tian well Britain e ale le karsi e karia la ulu ma ia e lo ka mai ka sawa ka mai ia fasco milinga po ai e mo ia ko longo mai le o po ai nga la kule ka ko mili va ka sia po ai si dia kung sawa oi elo tamao na mata de o tamasanga Super Rugby tono New Zealand nei ia ola ka ko kilo fo ka ko va va ia nga ia ia poi au ala e bang ko foi nango tau sanga ja tu nei lua fe lo se marfa ya nga bo si fi le foi ala ang champing ya oi na ang champing oi lang buanga ngala ma ga na bo nga le sa wo rin kong ya nga ka la ko le yo o lunga le fine ya le Auckland Blues okay kilo fo i precision games ka ma ya fanga so e mo ka ukia e vai ako voi dalo lang buanga le fai ngo fi voi lua fe lo se malim ya se kambo pe ka merungan manai ia wanga bo e fa mai vai fa ya wale Auckland Blues ai la ale mangel ma ko Auckland Crusaders yo esa mangai foi le au mai loi le South Island ai ene kusa mano se kam ya na ni sina vai nga talo kere ki lo fanga solo ia mal au ka polo ia mai sta lo oma ia o me o manga le to mo re sama solima i batolu amo fa o tara fa fianga le tai a mai fa fianga fa no mai nga Hankins vi o leone fatalo fa panga o bala tar proclame America Samoa le moto fianga malo la versi fo manuia mai alon so ile mal fa ponga el proclame ngal Procania think a minute good morning e fa pinde fa amau ole asona ave ai oe matai au o sini tra la 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 oi Samoa fia mosana ole talamoni le na ya sa Salalau solo le tala Samoa male atu basa ola utama oe na fafanga hey yo hafai ole
le talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mausana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa. Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, the biggest selling book in America was about the end of the world. Sometimes watching the world news is like watching a horror movie. You know that the 20th century had more people killed in wars than all the other centuries of history combined? Besides all the wars, we're seeing an increase in natural disasters like earthquakes, floods, and hurricanes, plus totally new weather patterns that never existed before, like El Nino and La Nina. Then there's the terrible diseases, plagues, and new mystery viruses. AIDS, the worst disease in history, is killing millions of people worldwide with still no cure in sight. In Africa, entire towns have no adults because they've all died from AIDS. So just babies and children are left to survive alone. According to a new United Nations report, we now have the worst world hunger in history. Hundreds of millions are starving, with thousands dying every day. You know that Jesus Christ told us that all these things would happen, and that they're like labor pains just before a mother gives birth. These terrible things are the sign that he's getting ready to come back. Only this time, he's coming to judge all this world's evil and wrong. Jesus said we can't know the exact day of his return, so it will be sudden and here before we know it. But Jesus explained that it's because he loves us so much that he's waited as long as he can for more of us to choose to receive his gift of forgiveness and eternal life before it's too late. But if you know the world's judge personally as your friend, then his return is good news because you're going home with him to live forever in paradise, just like he promised. You know that morning of September 11? Those people who went to work at the World Trade Center in New York had no idea they would never see their family again. And neither do we know if we'll live to see tomorrow. Friend, Jesus made it clear that we all live forever, either in heaven or hell. The choice is ours. So why not ask Jesus to forgive you and take charge of your life every day? Then you'll have nothing to fear, neither your sudden death nor even the end of the world. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Now you still best my love best sell Jerusalem for if I can Sam Riga Sam monitor to video Sam was for my batolo a moino lo se for my level what I neglect to la fitu. So the my telephone young as found out telephone tolu fitu tasili my batolo email on air radio samor.co.nz fa telephone dar proclaimใน time of the time out so ya port and route to ya on the wheeler taxi si Malifa fa pena foi lo fa fong mai Alisa Cecilia Fatali ala lua lo fa to late time malo lo se from Rio.
Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ngas whanaona so tofina nei so tolu se furo Januari. Tara whalonga nei tau sanga o matala telefoni pe awha pe ma whai ona whangai na telefoni te wala au mai ai. Ma vele ala leo Radio Samoa I au kilani nemi so Stafford Kilope ma boli e se whamnianga o se tasi o whamanato na nasa whanau de nei aso. Tolu fitu tasi lima iwa tolu no mo whaile manoi lunga tātou I meli on air at radiosamoa.co.nz and whai whanwha lunga tātou Facebook Wadi YouTube already Samoa o awala o manai ma whaina o maina whamanianga nei tai au fau. Ia, mo la tō whamana tō la tō aso sui fuapu aso whanau na so tōru se furu nei o Januari. So, o awala na ma tāra whamanianga aso whanau nei fwoi tai au fau. Se o wawa ia tu le isi tāra whamanianga I lunga o kako I meli. Nei taimura tai au, kiri ropeanga while mo uma midwives. I la tōru se furu ianga wari kausanga babai. Pe afa pele ini so famna to yola to waso sifua ele nei fo yaso tato telefoni se kiki do ko mo mai le ai okay le nei fine lungo ka ko Facebook ma di YouTube ro sa mo fakasi ko pe ko kikilo yesi ka ko yang mai lungo ka ko Facebook nei tai fo ele fo ai ma ngai mo yaso ko ase la poseng yar mele wo I ka ko se ko pe ko kikilo lungo I banga de ai ele ai e foringa mai ko fide mua ka ko se furu yang wari ko manga ya mo ia sone se yo ko ki kasi ang ke awa misi ke alungan ka ko Facebook email le ai ke fongi ka ko nga o ka ko nga au yesi se fa fong ba nei tai au o fa na tolo na so fa na u le so on pesele mo oi e fa ka sa loi mato apa ula fa ne try to put nga ma fenga renga re sa mo jan bo kala me ma le tai au mo yo tele lava as whana o nei aso ina wato lua se fulu ma le wha minuto lo toi. Mana tāne o nei tūla e fitu. E batu o e batu.
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, e solo te whaamaoni, I nei maolo taso o se io o I leoti, ai fefesi o loto ne o mao o li oli, te iane wale taulau, fola vale falo oli. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala ngaoa, o se lave mai, o se lotoa. Ai uale mawhai, ele manuel sopa, e tau o so lava, ile mea poksa. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano. Talo falava o Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 I watolu a mo. Vai ngana tamai ngana wala nei taimi ole tai au. Ia inisha vai ngana wala fasi polo kana nei taimi ole tai au. Au e nunga State Highway 20. Malanga ga isaute. Le mama Rainbow's End na lo il polo kana nei taimi ole tai au. Pasi mai Puinui Road, pasal mai Lambie Drive off ramp. La kalaka le Rainbow's End la linka ngai ole State Highway 1. El Highway 20 southbound. Mga na fasi polo kana nei taimi ole tai au. Around Mount Rushmore 40 la titulantu State Highway 20 southbound. Dominion Road on ramp. Pasi mai Mayora Road. Fasi polo kana nei taimi ole tai au. La flow de lele westbound ole State Highway 20 nei taimi ole tai au. Matawina lo faias poloka le ba ku meu ma fenua pai nei taimi ole tai au. Tato lo malanga mai Sifo. Pasi mai Lincoln Road fasi poloka ba Lincoln Road Matiana 2. City bound. Flow le mai Tiana 2 se ia pa ia lava point Severia. Ia frako e pisi a Western Springs latalata tele taulanga ia kilani fasolo na pisi tele le Northern Motorway City bound nei taimi ole tai au. Mai lava I oi Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road. Fasolo lunga la wala papa. Le malanga le taulanga ia kilani fasi poloka le nei taimi ole tai au. Fai si poloka le State Highway 1. City bound nei taimi ole tai au. Pasi mai Drury anga I Papakura anga I o Takanini. Pasi mai Takanini flow le leileva Manurewa anga I Manukau is Tamaki. Matan poloka atu na High Brook. Tip Top Corner fai poloka le nei taimi ole tai au. Mount Wellington on ramp.
flow le atu ele Sleep In Rose and Green Lane Facebooka pasi atu New Market flow le lava se ia pa il tauranga e kilani ba nga mana wala le te papa atu Facebooka nei time le tai hao ya wa fol fa fo mai le tino awanga ju te manga ro nei tai hao ta ma te fo na monitor mai tira o nga nei tai hao fo All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakoro amo. E te mana oi maua se lumana i manui o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ane Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasilima iwa tolu amo. Fiangon tai o Fox Tars in o toi se fulu mo tasi minu tolo tolo talo le tula balu fata fitio le vai aso taro tala mai samo pe tala balu I le tai o nei ma tuolo te penina nei fa o foi la o nei aso fo ma lo lava ma lo fata lo foi seasonal workers that don't know ngal fa vai time tolo ni sera nei mai samo ma lo lava ngal do so se mai ngoni sira lo fa fo mal tala programa nei tai au tai lo ko pule
Whakifionga tai au radio Samoa's fuli mai vatola bomon pokalame manuale tai au olo vai ke mingoi olo vai ke mingoi fa mai fol tara fa marstino tai au mai alo whakifionga o tai au so matano tala mai Samoa fa te fiti foi na tala mai Samoa e vai asa Música calma, tanto não praras. E vão falar ali agua o pone o ama que sai foi. Coi sale la 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 la. Fica calma, yeah calma yeah. A unina ria oi seu cupe cu e cu lo kang sa fe. O oi ise. E vão falar no quai ni cupe la bling. La 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 Fica calma, yeah calma yeah.
Siva, se lunga, se lalo, se siva, 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 siva. Oy, 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 yeah. Oy, 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 yeah. Oye, 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 oye. Singa kasia, singa kasia. Siva, siva, bravo, wakonga. Fogikwa. Singa kasia, singa kasia. Siva, siva, bravo, wakonga. Fogikwa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. O te whatalofo e lo tātu o tunu o tala tau longo o si mai alau whaafonga. O le o taule ai o le whaamna tuina le nei vai aso le ofisi o le tiute. O le aso whaavao malo e whaatau ai le lātou au nanga. I le maua ai le lātou masini whaata e su e ipusa o loa mai whafo po le x-ray scanner. Le pauta whaasaino le aisa e tūsalo na mafa ma le se fulu kilo kalama. O le fiafio le saludo le nei vai aso i ngā ruenga le ofisi o le tiute. Whapele vaenga o te i whausa songi o le mtanga ruenga o leo leo. Na maua ia nā kōtima ua whaamao o le aisa. Pei tai e iei isi suenga po test e toe whaia. Ina ia sanga whaamautu a tiri le whaamao ninga o ia pauta na maua ane o le aisa. O whaalia se pepa o whaamtalanga me le mtanga ruenga o le tiute ma tupe maua. O le manuia o ia sa i li linga no se ngā ruenga whai whaatasi le tiute ma le vaenga o te i whausa songi o le mtanga ruenga o leo leo. Lea e sa idi o loa e te i whau ua o uina le lei. O le whamna tuino le aso whamau maa loa au nanga official tute na sauno ai le fionga le sui pāne mia. O le min stafu i leo ntanga aruenga ma avela na lu i le office sili. Ma le au whinga aruenga. Ina ia matuasi le sida le lei le leo leo ina o tua oio le tunu. Ona ua whaatele ina le aisa e sao mai i Samoa. Ai mai se o isi ngai o inga sori tūra fono. E fiso o tai le whauru whale ina mai. O loa ese i lo tātou tino. O leo watoi ame le wha manatu le ofisi o whainga whaiva le mtanga luenga o whaato anga le au whaanga ngota, whaapere au whaato ui ama whi ngota. Ina ia tausi sia le fua o i ama whi ngota i le la popoa, e te tau wai na whaao ngā, ai mai se lava le whaato watu i le atunu lau tele. Wa whailo ai le ofisa le whaasalanga i se furu afe tā la ua ia ia, pe ale usita ia lea ia inga o na tū la fono whaatonu tonu. O lo ngalu lue whaatasi le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Ma le mtanga luenga o leo leo le whaamalo si o le tūla whono whaatonu tonu. O whainga whaiva le tausanga ea whiu se lau i walima. Ma o lo mori mawina ai le asia pea e sui o ia mtanga luenga. O le maketi o i e savalalo e mata i tū. Po o tāle whea ngai le lāpa po o i a mawhingota o lo whaato wai. I se pepa o whaalau i loa ma le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva o lo whaali ai. O le pule aina o fua tāle whenga i o ia, o se la asanga tāua lea e tāu fia ide so o na whangota ina, ma ia mauti noa le a maua pēr e tūpulanga o Samoa i le lumanai, i a mawhi ngota mai whainga whaiva, a wāne saunga le mū mō le fufonga tāu mawha. E tāua fo i le sao le lautere o le tātu utano o, i le matai tuina po tāle whenga i le fua le la popo o i a mawhi ngota, o lo whaatau savari atu i ai, i a pē o whangota ina fo i le autau tai, i o lātou nuu mafio anga. O ngā ruenga lo wha au mo le ave seo swau mai le manua o le manua nui. O leo lo ngoto i o ngā sami i saute i sasae o le moto uponu. O wha ilo le sui o le vaenga o pui puinga o le fitafita le malo New Zealand, o Commodore Andrew Brown. O na ngā i le au mauru i vaenga o iei tāne swau, whaisi ma mau i te tonu o le manua o. Leo o moli mawina aini mama o lo sao mai i fafo, di vaenga o swau, ai o lo tūlanga le lei pēr le tau o fisoa soani i ngā ruenga le au mauru mō le ave seo ia suau. O le teimi nei ere i mawhai ona wha mautu ina pe fia se ma mafo suau o ave sea. Ai o le ailoa lea tūlanga i se teimi pe a mai a isi ngā ruenga o lo whatino. E pe ona sila fia ro tātu mutino o lo iei pēr le tampu o le whangutaina o se vaenga o ngā sami. O lo ngoto ai lea manuao. Ma o whaalia Commodore Brown o lo mate i tū le leide wha ngā solonga o le ngā ruenga. Ina ia mauti no e whaia le mesi de sili, ina ia saunga le mūre si o manga o le ngā tei whale o Samoa,
Ai mai se lava i le vaenga tonu o lo ngoto ai le manu au. O le aso sfultasi le masina fo o February, e tula iai le whaamasidonga mawalunga le li saina fai pisinisi, fast furu ono tau sangalo na matua, e tali i mori anga leo leo e peo le tau mawhai e whaao o leo ti, umia se au penga matau tio se whana lai titi, malona umia se la umalo si e le whaatanga ina i Samoa. Le as freide umawai e peo na si le fia i si usenga, le no fuanga lo iai le pisinisi e lea tangata Asia, na tula i mai iai lea ngā yo inga sori tula whano, e peo na sātali atu iai leo leo i tuana i mato, ma wha manu ali ai se tasi o malu o le malo i se purufana. O le teimi nei e peo na wha iloa le komasina o leo leo whare pui pui ma le toi fuata ina i li poti, o lo nofu tau fia pea le ua molia, a o wha ngā solo sue suenga. Sta mai tai sa avea maa vaa le li seina na a fia fo i lea ngai o inga sori tula whono, leo lo ta ua i li poti na tau fia wha malosi e le ua molia i se potu o le fale, o lo iai le pisinisi a o ia umia se la au malosi. Po iei nei solo mona le tau sala o le tātu o tunu o le tamai tai o li Tara Allen Jeremia, a wā le tau vanga sa idei se tau sala o le Pasifika. Ma ua tō ai tau nu ai foi ma le tasi alo tamai tai o Samoa lo tau veina le pale o le tau sala o le Pasifika, o moe moana sa wha to a swanki. O moe moana o le ata i mua i porkalame uma le tau vanga e sa idei se tau sala o le Pasifika, ma o ia foi o le a wha paleina le tamai tai e manu malo. Ai o le tau sala o le tātu o tunu i ali Tara, o le ata pena matu a tolo na mafau fauna na tau mawhainga pe wha mata e to e sola mai, ma le pale o le tau sala o le Pasifika. E valu atunu o awina atu o latu sui tau vā mo lea tau vanga e amate lea so mua mua February, ai mai e le savalu lea sa idi ai le manu malo. O atunu o taunu atu o latu tau sala mo le tau vanga le nei, o Amerika Samoa, o le Tukuki, Nauru, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, le atu Solomona, whapea i matonga. O le tolu sfulfitu o li poti na talanoa ina le fono au feitu la fono e le na fono amata le neitau sanga fou. O le ua mai au na talanoa ina ma ua ave le whaafitai e le fonga fitalai. I teitei fono masui teitei fono komiti whaapale mene. Sa ilo ina ia li poti o ngā luenga whaatino. Anisi o mta ngā luenga ma whaala tonga le malo. O le asalua lua sfulima o le masina fou o February, ua tolo po iai le fono uso Samoa o le atoe tau au fi ai. O tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O local tele mai o le awala le nei taimi o le tai au i le baba yatu e lunga o le State Highway 1 city bound le nei taimi o le tai au mata mai lava i Takanini whaasola mai Manurewa Whelolo wa Manurewa Manukau i le nei taimi o le tai au pasi atu i East Tamaki Drive on-ramp whaasola toi Highbrook Mount Wellington on-ramp pasi atu le Tip Top Corner o vainga poloko o marana i le nei taimo le tai au mo tātou le lunga City Bound of State Highway 1 ia pole anga i tauranga i o Kilani tu i Sautanei so tu langa nao i baba i atu State Highway 20 Faisi poloko al pasi mau le tano Mayoro Road, Dominion Road Faisi poloko la i titi lava le nei taimo le tai au pasi mai Hillsborough flow le lei mai lunga la wala papa tātou e poloko lava le anga i le malava lele whapena fo i le pasi mai Puinui Road Lambi Drive, amatana poroka mai ai. Whapena fo i le link State Highway 20 southbound anga o State Highway 1 vainga pisi nao nei taimo le tai au. Tele si vainga o wala Mount Wellington Highway. Whaifwisi poroka nei vainga o tai au. Wapai atu i Great North Road New Lynn. Tasina vainga pisi nei taimo le tai au. I le tu sifo o Kilani. Massey Road here in Mangele. Le si vainga pisi nei taimo le tai au. Both directions. Ia pe ona whaamania mai i li poti runga la wala o la whaini titilo tu nei taimana tai au. So, aweta vale, o le powo o le taimi pisi, o le molino nei whanau la onga nei tai au, o le tu alalo mal whaamanatu o le tāra pakalame. Ia usta ia, ma se lava le taimi kolose nei whanau la onga, avel whaamua i nei saunga nei muila tau. Ia, malanga atu nei whanau la onga, i le nei taimi o le tai au, o le vai ngala tamane nai lunga la wala, mo o le nei fwoi tai au whao. Talofa Samoa.
wa ule nei o kasputi alu a wale suia lingila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Alola fa se fo maria nei time o le tai au o le vainga la tamai le tala le tau lua se furu ma le lima lo te vava atu wa yele vevela le Samoa. Ile nei time o le tai au o lo tu mauia winga langi le o le tau ile atu no le nei vainga o le tai au ina wate ale valu. Foringa mai o le afasalona awa ni so vaenga o Samoa ia mapau foi timu ni so vaenga o le tunu elangi le lei i le telo vaenga o Samoa i le so fasi velo le Samoa en faina o le tolu se fuma tasi i lona maulunga le so lo sumar fa i lona maulalo te fata lo falta ro kalame panga o mala volon faina mai mo mai le tunu pele Samoa ma lola verso fu maruia ia mai se foi ia tato te wila taxi stand i Malifa ma lola vale ngalu nei tai au il vavaya tutula ile tau Australia fa talo foi panga o mala val tar proklame so svainga Australia lo mau mai tar fa salonga dunga Facebook mari YouTube or Samoa ma lo la verso fu se football lo te vavaya to ile malu lo le Canberra o la fa salona awa o tau lo so mari pa mo lunga yo le vevela le ea i ile la mo Canberra foot final na ma la lo fa talo foi panga tar proklame so svainga Sydney Australia se fulma le bolo ile malu ole era ni vai ngol tai ao ole fa soro na awa o pa una i timu ni so taimi lua se fulma le ono mo lunga yo ile pevela mo to le so lua futasi lona mo lalo melpone malo se fomo ni le tai ao se fulu ono lo ile malu lu ole era le tai tai ao la fa soro na awa o ni tai ao fa soro na langi le leila o udi mare fia na nei lua so martasi mo lunga ma fa mo wina mo melpone le yaso ya smart file on mo lalo Brisbane Australia malo se fomo nuia lo so malo ile bevela le ene ni vai ngor tai ao ola matele na awa le tau o fo le bevela le tolu so martasi lona mo lunga lo so malo lona mo lalo lo winga kusa le ya bevela Brisbane ma Samoa ya pe fu atu le temperature lo tu ina mai ele awa tau ni table tai ao lo so malo lunga yo ile ma fan le e Hobart ile so matango fir solo de lai Adelaide lo so marfitu mo lunga vela fa mo wina ma nei fir solo matango fir lai Perth Australia ole ko vela e tots futbalu lona mo lunga fa solo ina awa pa o timu ma lo sit sabili le tela va ngo Darwin tots futbalu mo lunga vela fa mo wina le yaso va ngo mana Australia ma tulanga ile tau ya mo le nei fo ya stoffi se ma le talo le tau ile no fanga fa salonga Radio Samoa futbalu o ile ma lo e nei va ngo le tai ha va tu fa fo ya o leo lo o amatana sur mai le la e fai sina awa ola titi lava ya le mana yo le sur mai le la nei time le tai au winga na tau le so o la faso na awa ola ngi le pa una wanga ni so va engo kilani los fulima mo runga yo ile vela mo o kilani le so fu fitu lona mo la lo tai au pe au lia o la faso na awa ola ngi le tau los fulono mo runga le vela la so tai au faso na awa ola ngi le sto na ile ngi le sa so fu so lu so lolo ola pa yaso lo mana yato fa mo mana by town nei taimi ole tai ao ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai puiponga aso fa nau sa fa I fai ngā balonga ba so se fa la ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai fa tali e se tali ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu so formal tolu mala fa lo wacha ane tu live valu le porkalame malo le tai au really sama so lima e ba tolu a mo fa le msia taru tala mai sam pona nei tai au ola fa te fa sala wina mo e pa tali tu la se furu mo le lua le ole le so male fitu le po ana nei ole tawulunga o taru tala mai sam pona nei va yaso ole tale valu e le tai au na we fa fonga wo fa longa wo se fia wo lo o le tele na me o liptia mai Samoa wa avel fa malo le fonga mi sta male a pulenga ma le aunanga ale mtanga bengo tute ya na we fa fonga le fa longo ya wa tau ayo tampalenga wa le la wa mata na maua le tulanga le o sidina popoleta to Samoa mengi fa la o isa a fa pela o le wofto a mo nei la el tato scanner le vaenga e talo sia o lo umolo o batu fafo ia ui ia through the scanner
ai awal ka milo ko skena wa ka milo lo ko skena ya longo winga ua le mo fo ila I le vaenga le ai au uma o lole ba tu fa all through the scanner ai ele ila mo wa umala ya fa senga ne o winga na tala au tu langa na ia walanga ilo mala manga o tute ai ma le ai meno au na nga ia tute e te tawa on through uma me uma anga le custom fa bena poli tute la tu te fatino ina nga luenga ia fa ngai na scanner le nga ro ku per ka ko ya pe na ma wa so nga le fe nga le minsta ya por sui per mia fo le malo e le so scanner nga ba ko ki o ile mga nga luenga ki la ko ofisa nga ba ko fa nga ina ia mo mai nei mai ngai so kalusia a fa pe le o mo le va kalusia ia mo ia se si va ngai ki o se si va nga ka mi lo ko scanner le mo le ya tawana fa maoni a fa maoni fe ngo ki mo wa fidel ka mo mo o taru tarana mai sa mo ne fo taia wa fa fo mai le tino to mo le sa mo lima e ba toru a mo e na o full one o te ali to la valu mai le fa fonga ta to fa sa mo ne taia E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua nonu le whā I le tō whā ma le whautanga. O le upo e maua mai I le teimi e tāla whā I talo pe awhawhai. E masani isi tangata o na lafo solo, whā talo ma whewhiloi ai le whaavasenga le leia. O upo e whai I se mata upu, e whenū miai ma le lompo o ai a tuua ia. E ua mafua o na nunu le whai le tō whā ma le whautanga, o no le sao noa sa. A whai e whau fiufi, e le isi le tasi, e nunu pea le whā ma o le a whai lea, ma mea e le manuia ai le tātou mafutanga. Ua nunu le whai le tō whā ma le whautautanga, manuia lau whāsau saunga.
Ana ko sangone, ana ko, alu ko. Veet expert. Malo ia o ngala wo ye ka ko. Pa ve fianga. Fianga sangone mo tere sala fai fa mai en tado ma fa sa mo ne fo tai au fo to mo re sa mo lima i batolu a mo. Ia alele fesia wo Chris tai au manuia. Ta maniere lo fare tola wo wa mi o to ni che o viere lo famanga le tua nei che o matango fie ta o le lo fare tua a era famiglia ma lo cha to ni che o fai mai a o to vita a wore ang salai a wone ngoto le la o ita pea o to amen na le famiglia fa malo si le pula o ngo cha to nei che o le fai mai Mama ya auto vita awore ang salai awore ngoto la o it's a different no we ta so different mama ya ta so vita no we ta so vita awuni ta so salai no we ta so vita different awuni ta so salai mama ya mai awuni ngoto la o it's a auto no we awuni ngoto la Tato wita pea no winga tai tato no tato tato famanga lo tato uso different ne fa me fa malo super o mo tato de tara sa me malo mo tato me tato wita au ne tato wang salai au fora nei ngotola o tato wita pea fa me lo ai des foi pude fa mai si mau de fa mai au fo nei tu wina atu eu trouxe mea e mau tu a tia poloa no winga different
tai tatou a tatou ita a wala salai a foi nei ngotola o tatou ita pea a different tau vai tatou au nea tu ina se mea e mau tu o ti a polo a different preni tatou mau na tatou ni teo ia fa mania tere tu mo tu ni teo tai tatou teo ne tatou I want to go to Lao to which up here at the free. Let us tell to for Mangalo or the free. When you tattoo, Mauna Mutato Nita from near territory to Moto place, and the friend in the so far. Jalo Falava Roa, what the telling the Nile Nanga Evini, more fat Tangway Alkilani, New Silla, Numeratasi, John Coulter Drive, in the Auckland Airport Shopping Centre, Jalfatapatonu Lava Warehouse, Mother Countdown, Laufale Fula Wilola Evini, Auckland Airport Shopping Centre. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong tong i ta i vaiaso, lua vaiaso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tāpena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, i mawhai na fesoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fesoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Tasi limoi vatu, amo. Le mattina quando aspettando quando vorrei offrire ai loro che te le piamo o te fia solo tu mamma si mi hai tu mamma ole como li Woman,
Wafiago le tai au mai le penino tia fausa o sa vali no wato lua se fulu ma le 5 minuto lo tor talo le tula e wato e pauna minuto lo toyo le mano le tai au re sa mo la strofi de neila stor se fulu January taro follow wala lua fe lua se fulu ma le 5 malo fa tai fa longa le eveni talo fa pulenga ma la fenga venga ma ni fa bor ne yaso fa tai fa longa lo awina e tole por kala me mano le tai au re sa mo ia o tātou iele matanga o ne whaitau sanga. O e whafonga mai o oio le tangata lo e nofo maututongi se whale o se tangata. O nei lau te maua i whamaunga i ana o whaitau atu nei li Port Radio New Zealand. O nei effective ai suinga forward malo le na iain. Lena pasiala fa itonga lon tolu ya te semma te sanga len tatu nei o le pili fo Residential Tenancy Amendments Bill. Lena pasiala fa itonga lon tolu ya te semma e mafai landlord por te ngata ana le fale le te no foi ona tudi ese o e mal fale e au no ma se mafu anga tau. Lona winga la amana o lole te ngata ana le fale la tudi oi. Ia ona tusia tu lele tono le iwa se furu aso wa tau na e aruese e ke le fesidi po lalma fu anga wa tau ai o le swinga le na o le vaenga le a ia pe afua tu i le vaenga sa ia le whainga malo le leipa le sa iai le sa la to pasi ai le lua fedua se furu e le mawhai e landlord na whai e natu langa e tau nei e le mafu anga te tau o neila o le ua amataia le tula fon foule ale malo fou tule mai ile tuina tule ya tau le landlord por tangata ana fale le te no fo mau tongi ai e tuli e sei o mal fale e no ma se mal fam tale natu ante oi por ase mafu anga tau o lo tele ia foi tionga e fa sanga nga il vaenga le ona pe wa ave ato le malo le pule i landlords por tangata ana fale e pule ai ia ana tenants ai e a foi ave sei na ile ia te tau ale tangata o le no foi tonu fale ile mafu anga taun fa mtala wala se mafu anga wala on tudi ese mal fale so mana te fam natu le tonu nei tai au a fa pe fa fo mai o le teno fo il fale o se landlord ia o nei la le amate tu la fon fo na le Residential Tenancy Amendment Bill len pasia ia te sema ile te sanga len tatu nei ila lo fenga malo fo the coalition government at a national act male New Zealand first ia onga swinga nga ngi ka sanga ka ko e ka fefe e se fo i swingo ia me mo ka ko ye ngi ka sanga la lei tata o malo o nga moni tama chila o nga tai apo o mo foi na moni tama chila o nga ka lo fa e ma ia relax mai la ia le foi la ka relax la ki ka ko musika ka ia just a toffee le tu una oi porque la bebaro le tai already samas for lime todo amo le nei stoffi o tols fria ia so January al tar follow o le lua fe lua se follow male le ma fa tai le general fatas mai to le tai for good morning manatu le mafutanga o ema o ema natu maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala no ai Momo sao se haso Tatoi fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao soni o lau fusi I amana tua
Awhai wa e fuli tua mai, le fia fia wa ina vai vai. Usue e fuli mai lo tua la pele o te le tuna oe. Tau o sao songi o lau fusi I amana tuai. Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava. Awhai olea la upele lava lena. Awhai olea la upele lava lena. Awhai olea la upele Ja, le tele o just a toffee o I lewa to fusile alunga le tai ao. Awa. Stop it. Stop. To is full fit minuto lo to talo le to live. Hokala me malu le tai ao radio Samoa full mai va tolo amo. RSA. O ma ko foi pese foi dele. Ga, le waraku. Le pese na taina a o e o poina u I le siva a o ta feli wai le musika manaya o le alofa ua a mataina Pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Masafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Ele mawhaangaloina le musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u Pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga I po umalava Matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga I aso umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished and for the rest of my life that you be
avea oe maupanga I po umalava matafa amasani a ota veo ai avea pea oe maupanga biaso umalo uolanga. Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Kau ngā fo isi au pipelo na ngā kaimi ngā whao in lava ia lile ia oe ngā ua mangui ai o ngi kaimi toi sfullo minuto lo tore tale o le tulai va toi pona minuto lo toi o le malu o le tai au ale rede Samoa sfulima i matolu a mom fa wa fa i fianga o le tai au mai no pese lanka ko fa ko fa le Ua sausiali o le tangata tumu I le fiasili Tato fasi o tia pei ui fea na miti O le tamai titi whaama walunga Pai mai e fo atu tato uma Se o se whao le aso le ne e mawai le unga A o reu pena leu lumatua O oe lava na taula mua Aua le fasi o tia ae la foi ta tonu o le lua O le ata le olo usola e se mai E anga sala tele sa e ai Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai Totana Ta olo taulo fale pua puanga Tau pule pule ngaleana Dia fasi o tia se tama Aina suia ele atua ave mala o le faa la tanga Tau filo tato awa Se itanga I ile au mitiana Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama Peo uso e se talofa Awa le ave e se alona ola Ai faa tau atu o ia e fai mapolonga O uso I le whaaola tanga Ono o ali ali mai pea lava Nā tura whaauso yo se whaole taula malanga Tau mawhai e so sa ale toto Ai uwhi uwhi isi o poto Le inga lolo o soifua le atua o ia popo Totana Taulo taulo fale pua puanga Tau pule pule ngaleana Dia fasi o tia se tama Aina suia ele atua ave mala o le faa o la tanga Ai amu ia se tau le alea Pe a wha pei mo I o se wha No nā lo whai le atua ele I la vea I se
se tama Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Tōtana Tōtana O le ataolo taolo whale pua pua ngā Tau pule pule ka le ana Ia whasi o tia se tama Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga So le beta ko rene malapese to tana e le tautua mo already sa mas falima e vatolu a mo. Telefopia tala iwa mai asalava masimino on tu leo tata fa salonga de sunga tia fa tu tia mal pakalame fifia mai fa wodo tu already sa mo oi o leo te baba ya tu watonu mai tatu ofisa ia api ia ole company ale finance direct nei taimi ole tai ao. So api Kiorana and Lofalava, and welcome to the program this morning. How are you this morning, Api? I'm absolutely excited, my brother, because it's been a while. I know. Sole, it's so good to see you, my brother. Sole, ai foi sunga. Oh, wow. Did you have a happy Christmas and Great New Year? Yes, look, brother. Yeah? It's been a long break. Wow. Yes, and it was a good Christmas, being with family, my brother. Yeah. You know, that's been Okay. really good. Very good. Good to have you back on Radio Samoa. Thank you. I'm excited, you know, on the way. Yeah. For those of our families, I live over the shore now in Whangapuro, Stanwell Wow, Bay. So it's quite a drive. Yeah, that's where all the millionaires are. Oi. staying. Yeah. But you know, what was really nice is for me to reminisce. Yeah. Do you know my brother? Yeah. I thought about it the other day. I've been on Radio Samoa ever since you guys started. Right, yeah. Way, way, way back. So we go a long way to all our listeners. Yeah. Welcome. Welcome this morning. Yeah, alena ele tau fa ile fo ile tau tua ampi ole bona i lungo ta tu le joy tau sanga babai. Yeah, let's have facing a break like Kiki, and good to have her back on the show this morning. So, Api, what is your message for our listeners today? You know, I wrote some notes down. Yeah. And I had some time to think about it. The messages for our people. I help homeowners bring all their debts together into one easy payment so they don't have to struggle with too many bills. This makes life easy. You know, brother, you and I, we spoke about this conversation so many times over the years. But I realized on my way driving here this morning, I said, Lord, we're going to speak to our people today. Yeah. For him to give me words and give me wisdom of encouragement to our families. And something that really pressed upon me today to talk about is our families. If you're struggling, you're not alone. You don't need to be alone to struggle and suffer alone. So I've got great news for our families. I am just a phone call away, and I provide a special service. And I can call that a special service, families, because I've been doing it for so long that I can sit with you, talk with you, spend time with you to listen and sort some of the problem. So that's very good. Pretty simple. Simple message. All of Silina Ave Apio Lasaf Altawa Mo Oil for my name Tamataya Oilanga homeowners, all of them Sasson Api and Oi. Debts together into one easy payment. So why is this important for homeowners? It's important for our people that are homeowners. Because a lot of our families, you know, they have car loans, they have credit cards, they have bills. They're paying so many different loans.
brother, that can be really stressful because you're trying to juggle which one am I going to pay? Yeah. How am I going to go and pay those? You know, so I help our families put payments into one very simple loan so they can manage their money better. Yeah. And worry less. Okay. Worry less, brother. So can you give an example of someone you helped before, please? I tell you what, Yeah. if I could give you example of all our families, we'd be here for another 26 years. But I'm happy to, brother. Yeah. Here's what our people get when they come for our service and the examples that I've made. I've got 26 years, 27, 28 years, examples of the families that I have worked with, that know my voice, that have had my service, because the results have been very, very clear. All the families, oh, by the way, my brother, the families that I have worked with, still today, I work with them still. So it's a long-term relationship is some of the results that I have from some of the families that are still with me, providing the service for their families. Excellent, Api. We're running out of time, unfortunately. What should homeowners do if they need help? Well, if you're tired of paying all those bills and those high payments, interest, all you have to do is one simple act, and that is to call me on Olualua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu, Tolu. As you can see, I still remember it in Samoa. My Same brother. number, That's- same number. Yeah, Olualua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu, Tolu. Api, once again, great to have you back on Radio Samoa. Whawhitai te lava, and thank you for your time. Manuia lava leaso, have a great day. Thank you very much. Api Mail Finance Director na watu lan telefoni whaina wala awa ne iai mo sif susani mo le tunu mal whawhong mal nei taimi o le tai au. O le tara pokalama na o le tai au fau. Le malo le tunu whawhitai lau talamalo tapo inga whawhitai pule nga mala whenga renga le ebeni o lam whaina wina tuel pokalama manu o le tai au. Manuia lava nei aso, sarwa masimino, mtatu talfau. Ile ngana Samoa o na tuina tuel le sunga chitia. Mal pokalama fifia mai. Manuia lava nei aso, tau wha, soifua. O te fia e whaafeilo i atu i le nei fo i tae au mā lole soifua manuia o se meelo whaafunga o Talala Radio Samoa. E to mua atu i talo le aso tofi. Se fulu i tu lae lea i eise sua vai mau e se tasi o fale tele i le fale mai au kilani. Tala lea na sau ina ua liki i le fale numero tolus fun male lua i le fale mai tele au kilani i le afiafia na nafi. Mana tapea i loa le sapalai o le sua vai mai le tau le ono i le afiafi ai whaasolo ngā luenga whaaleleia. E whaapea o atu i le se fulu i tu lale umi e lea i eise suava i sau mai paipa. Mai reporti mai le fale mai ana nafi. E le o a afia ai fale le tā ua o fire sprinklers whaapea le sapalai nisi o potu o na e ese o ngā paipa o lo sau mai ai. Whaamaunia mai ei fo e le pōlenga o le fale mai ana nafi o le a lea afia ai fua le au nanga mō tangata lau tele mā pau le suava i o leana motu sia o le vai o lo sau mai paipa. O le building tolus fun malelua o se tasi le neo fale autu i le fale mai mo tangata mātutua. Ma e ei potu wha ata wha apea potu mōti nā maitanga. Ma o le ana wha o ngai whangu vai wha apea vai vela e ki liva i ngase mai lea taimi o le afiafi saua i ana pō. O loo wha awa o pēle sa i lingo le tamana leilo mai le matawhanga i pihai au kilani i le aso lua. O leo loo sa i lea wha apea na amata su e mai le tūla e tolu i le awauli o le aso lua. E tu sama wha amauninga le Surf Life Saving, ma o leana ave ngalu. E se mai sa ilinga i le sami, o lea fo i o loo wha au ngale helikopa mai le vani monimo, wha atasi ma le wa alele le Coast Guard au kilani. Ripoti o leo loo sa ili o lea lavana au ma le isi to a ono la lato au ta e ele i to tono le vaenga o loo wha ailonga i nei fua, e saunga le mu i le ta ele, pe ta ai. E le i mawhaiona la vea ina umamai, ele au ngā lulue le to a fitu ma o leana sao mai ai na o le to a ono. E o mai le tai au nei, o loo whaawa o pēr so esu e ngai piha. O le puana pō leana toe a matawhewa i eita avale le sawa, sa iai mua ma o le highway lua i Wairarapa, lea ua a matamea. O le suinga le nei walo i ai le toe whaalea o ngai le whainga malo o loo iai nei, o le suinga na whai e le whainga malo sa iai le paia inga tā aluai ma o lona winga
Ua toe whaau popo e neile sawa e whiwa i eita avale i le tolu sifuma le valu vaenga o State Highways. O swinga na ia a Fiei Highways i Aukilani, o Northland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatui Wanganui, Wellington, Canterbury, whaapele pito i lunga le South Island. O loo maa wale atoango a wala umanei wato e tu i lunga le sawa, i lunga le upenga tawha i langi le NZTA. Ai mole anga i luma, o lea lava e wha solo isi a wala, ma e whaasful ma le iwa lea ua amata tatala mai i le so le avanoa, e wha aali fina ngalo i eita ngata lautele pe wha amata e wha au popo le sawa, pe wha atu maupea. Ma tala wha ai o loo pisi le ti nei mu i le tau nei e tau ma whai e ti nei le mu tele i Tiwai Point i le South Island. Tu ufa atasia tala le tau nei wa ta ua mai, o lea ua wha lea ngaina le se lau e kai Tiwai Point ma o lea na ona fia malama lava ai whaia ngā luenga le ti nei mu. Tala le herode le ini whale ua wha lea ngainai, pau o lea, ua whautua ina tangata e tau ma mau ma le no fuanga wa mu. E whaheli kopa o lo tau ma whaia le mu le nei, ma i reporti o le tau nei, o le ana amata mu mai ana poe le itale se fulu ma le lua. O Talafonalo Radio Samoa, manuia nei asa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai inga whapitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
O le love local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le ai si tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le whaeta mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. Nara mato au nanga so tolu sulu Januari o le vai yaso la vale nei. Te tala i le se fulurua i le awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le se fulu i le po au nanga wha au se ia o i le aso toana. Tua tusimo o e lua vitu iwa ti i Stamaki Road o Tara. Tau tua mo o e Samoa i tau mafa is. Ma tau te wha avereina fo i pua i so se sais au na mai. Wha ai po i ponga, aso whanau. Is o se wha mua moinga, au ane ngala, wha so taidari i pore o lua tasi. Tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai, a whiwa ne loa, i le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi whaamtala. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Everybody report to the dance floor. Report to the dance floor. We down in the building, make some noise!
E sina o tātou whaafiafianga su i whewhilau le nei tai au i lunga le tautua wala uranga si whonga Radio Samoa. Se whima lima tolu a mō le nei tai au whoma le nei aso manaia. Aso tofi le nei la aso tolu se fulo le nei wha i masina mō mua le tātou Samoa Maringa. Ia leo mwhai ona toi whaua toi po kalame le fifia mai lana tautua masani. Tautua ina fo le tātou a tino. O leo ba e atu la uranga ma tautua po kalame le malua le tai au le sunga le au e tawai meni. Ya, lesa mtani ai tatu po kalame whanga solo nei tai au fau. Mona moli la palapo malo tatu vinga ma tatu whaaftai ile tua tatu whaasangi le moli atu lunga whata whaitaulanga le tatu tapa usida langi. Ilona alofa whaasafua ia tik tatu lana whanau. E dau mawhai on tatu ala whai maile nei tai au fau. Tai malo to se fua maso wala vai. Ia leo mawhai ai on tatu toi wheloi ma tatu toi mafuta. Ilunga po kalame masani ma le tautua whaopea. Ale Radio Samoa tasiri mai vatolu amo. Nei la tai au, se bal po kalame le fifia mai, ia ai li se le sao le tato audanga, au te toe whatalo whatu, mawalo whatu, i le pa i maulunga le tato wantunu le nei tai au, mahalo le soifua manuia, mahalo le langi matafi, soifua lau le lei, i le malei fua mai ana i tato tua asina sina, tua amatu tua, ia le afua, halo atu i lantu i latu whaiva masani, o le pola ma le fala maula le mulila, tapta po ia whaiva lo filima le tato wantunu, pe lava ona fita itunga ia iliaso mleaso pa talo fatu malanganga fa alo nei tayao se bali fa felo ia fa felo ai ia ila ofinga luanga tofi le tua ia to sunga fa fenga ma lo le soi fa la le ma lo le pali yo to faiva mo to tiute masani pe ona vala unai o to le tua ia ile taua swina le vai o lola i tono fata faita ulanga ss ma lo le tua ele fa ngofia le to nga luenga ai fa fitai le li le nganga pa io le tua o lo taito luina o tou ilana whaunga ia e hala wa ama i lana fionga mo tātou ai maise i o tātou tangata ia ua lava le tua malona whingalo o ma paanga uma lava le tātou po kalame le fifia mai ai maise po kalame le Radio Samoa fia lava nei te maua mai le tautua te tia nei tai au ia sumai tala mai au tātou whiloa i ma tātou mafuta mai alu au tu atu lo lima tātou lulu lima fatasi ile matango fio le tua nei tai au lunga po kalame le fifia mai ina ua se maria tu le valo wati lo se formula iva minuto te nei le tu laiva wa mai ole le tai au se ki marikaya oka ese le au le mare manga yo ngi ya so lo aso tofi tanto ia aso tot se fulu le nei o le nei masino januari fato a tatu to e felo a i fo i matoru se fulu januari ile lua ono a le ase me mana yo le nei tai au i lua la mai le nei tai au e te ilo ai wa pine fa mau i le nei fo i aso tofi i ama le nei aso toru se fulu ila wala mai le kai au o le ase me wa pine fa mau le aso koru se fulu mo le mahalosi po isi fa mau yanga ya to e malu ainga wa mo se au seleng le ase me fo le na wa e ori le tai au le aso toru se fulu le si me sili ona e mo fa tai le tua pe ke ala maringi kai au e sa kupe wa sa ko ngola o ko kongi pa le melo fa tai le tua aso koru se fulu le nge yo yang wali pa ko aka ko e mo le koru se fulu ka ke le pe ka ke ko au le la kausanga ai fa kai di wa ka mo le malo si malo o le fa kai sili nga ile ali e ke va ia ku ngi kai o la fu bala mari tina la to va ia tu tina le tama o la fu sangi fi mari to ina va ia tu tamaiti wa le to tele tamaiti le ia la tu wa o la ma wa pe ko lo mai ka mai ki la ko va tu ai ma fa na wa la fa na ia to ina malo ma tu va ia oka wa ulu ola le ainga mo to tele tamaiti malau fa fitai kai fa fikai sia ka fa ngau malo fa ngau ko ke ka mai la ile ba o le alo fa ngau le ilo ainga wa ile makau ki o le ile alo fa va ia ku fa o le sia nga pulanga wa ngai mai anga i Malaysia nga kupulanga wa maka nga a kiri ai ngome mai sia nga kupulanga la ko ke no ka mai ki vai le mo manga ia ya le finga ngalo le ia ki o le ko inga malo makua e wa ku mangi ka mai ya wa fo ye e fa aponga ye si nga u se lengi de ile piccolo ye ya ala ku de ka mai ki ele fa piko kasia la ele fa piko ye le alo for ko inga malo makua ala ku fa nga wa le ia ko va con mia con ia sia mia ma con mia le fa cose farò ka mai ia o vai pia la malama e fa ngor ko ngol ma ko ke mi kala la pension ia ngala ulo la ko fa nga us ko ngama silo ma ko ia wa fo ia o la ko ai ma silo ma ko va con sfur kala le fa ka use
se fala ka mai ya o aku fa nga o lea ya ko fikuri o ya kisi a papa manana o e fa ma var ko inga malo bakua ya kang si do makue langa aku mai ako lelo se foru le ko ka vale me fa ka se chips ka mai vai momole lo fa na matua ya o aku lenga o mai le fa nga o les vai ya o fa ma var ko inga malo bakua la ka ko ya umang fa ma vai kang si do makua langa sfurkala ya va ko la sfurkala ya va fa ka se apa lo ko ruwa fa nga ka mai ya wa va ko e ka wa ka mai ya va ya ale so la lo ba ko de pinko ya wa ingore ka ser ko ingala ko so ele o langa mar soi fuanga ka ko ke ya ba lo le jaya ka ko le fia se la fia ka ya ese le manga ya o se a inga fia la mar ka ya aka lo makua aka le ko inga awale va ve o le paipa ngar karie apa o nga karie mamau Awal kali era kalaka kali mamau. Yang ka wa inga fiala mereka yau fi akai. Iya fa sanga kulo kungu madali sa fa popo. Pingi marki koko ai. PPC ai do maleaso coffee da ko. Uma maleaso ko ze furu. Ya ala la si me ko va o ile fia fida ko. O le mo fa kai diri o nga o mo le malo se mleo. Me piko si dia nga maka o la ngor kanga ka male ai nga la ko. O le mau fia. O le fia me piko si dan taua. Se baltato fa via ale mai musicale se baltato upol poto botato le tao awolo fa baltato tino stai me no se atu le fa felo atu ni so tato pompanga malava no Facebook malungal tato YouTube fisi mai ka ko makako vai se pa iri tula se football lo le so
teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngatala voine ia so se mana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ele upol poto fata otom tau petol sfulu. O upo a kuru le talio yake. O le valoanga na fayatu ai le tangata ya itielu. O itielu a toa ma ukala. O a unei lava. E sili ona valea o a u tangata uma. E leia te au le atamai o tangata. O lea o a oina fo ia u le poto. O le lo fo I le poto I mea pa ia. Oi ea ua lua e le langi. Matoi foifo. Oi ea ua whaapotpotoina le matangi I ona lima. Oi ea ua fusifusi vai I le ofu. Oi ea na whaatuina turu inga o le lalolangi. Oi ea lona ingoa. Oi fo I le ingoa o lona atali, pe a whai ua eiloa. O fionga le atua, ua se a rio ua te a ma leo tauta ia. O le tadi tā lava o ia I e whaatuatua I ate ia. Aua e te whaau popo se upu I ana fionga. Ne ia oa I atu o ia I ate oe, o na tau pepeloina I lea oe. O mea lua ua o le atuai I ate oe. Aua e te whaafiti mai ai I ate au. Manu o tele ioti, o mea whaatau waa ma upu pepelo. I whaamamao ia I ate au. Aua e te tuu mai I ate au le mativa po le maua. I e whanga mai I ate au ini mea e ai e te tau mau. Ina ne I o matua ma ona o whaafiti lea. Ma o whaapea, o ai ea lea li, ina ne I o mativa foi. Ma o ngaui, ma o tau fuaina le suaf, tau fuaina le suaf o lo atu. Aua e te whaaleanga le au auna ilonali. Ina nei whetuu o ia I ate oe ma e no fusala. O ia ili tukupulanga e whetuu I lo latou tamā ma lo latou whaamanuia I lo latou tina. O ia ili tukupulanga whate I latou o latou mama. Ai lei fufulu e seina o latou ele. O ia ili tukupulanga e wha sia na ua o latou mata. Ma wha maua lunga ina o latou lau mata. O ia ili tukupulanga
o pelu o latou nifo, o polo o latou nifo tui manu. E a ai I e pupua ngā tia lenu, a toa matangata mātitiva. E te olua fine o le aluka, o lo fai mai, au mai, au mai. E tolu mea e le maa ona, o mea e wha ua le fai mai soia, o le tuunga mau, o le manava ua wha ua le whanau, o le ele malie I vai, ma le afi ua le fai mai soia. O mata ua tauemu I le tama, ma ino o siu stai I le tina, e sa ilia ia, e o reva o le vanu, e aina e tamai a eto. E tolu mea ua whaingata ia te au, o mea lava e wha au te leiloa, o le ala o le aeto I le langi, o le ala o le ngata I lunga o le papa, o le ala o le vaa I te tonu o le sami, ma le ala o tane I taupo, I le taupo. O lo whapea lava le ala o le whawhine muli lua, ua ai o ia, ma so loi I lono ngutu, o na whapea ane ai lea o ia, ua ou le whaia se mea leang. O mea tolu ua whaanga te teina ai le lalolangi, o mea lava e wha na te le lava ono sai ai. O le au auna pe a pule o ia, ma le vale pe a maona o ia I le mea e ai. O le whawhine ino sia pe a no futane o ia, ma le au auna whawhine pe a tuli e sea e ia lona matai whiwhine. O mea wha ua la iti I le lalolangi, ai sili ona popoto I lato. O le loi, o le nuu e le malosi, ia, ai saunia I lato a lato mea e ai le tausanga vevela. O se whanai, o le nuu e le fita ia, ai fai I le papa o lato fale, e le ai se tupu, I se ake wise, ai o atu I lato, o vai ina umalava a lato au. O le pili, e tango atu ona lima, e iai foi o ia I maota o tupu. E tolu mea e matango fie o na sava vali, e wha foi mea ua o wha matango fie. O leona e malosi I manu vai wha. E le lili foi o ia I luma o se tasi. O le solfanua ma le otipoa, ma le tupu e le aise tūlai, atu e le aise tūlai atu ia te ia. A whai ua e a mio whaavalea ina ua e whaamauolunga. A whai foi ua e manatu I se mea leanga tu atu ia lau lima I lau ngutu. E te tao sua susu, e mauaile sua susu toa. A o omi le isu, o saua I le toto. A whaaoso le ita, o tupu ai le misa. Upu o le poto, whata oto e tolu sufuru. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ele o toi mamao, wala
ye na ma lama lama ia. Wa o mai lo ma lama lama. Ua hanua e po i le pupula. Pupula o ye o vai o ununga. Le a ufitia o le lalo langi. I le po uli uli. O nu uma fo i o le a ufitia. E ufitia i le pomisa. Sava vali ia i le malama lama. Se mamanu o le ala. Ele o toi mamao. Ua lata lata lava. Taunu ulea i kanana. Sava vali ia i le malama lama. Se mamanu o le ala. Ele o toi mamao. Ua lata lata lava. Taunu ulea i kanana. Se a e te tue whaatali ai Tula i nei loa masavali O usoe awa le whaatamala Wai a te oe le malama lama O se e watalia lona malama lama Ia whatu sulu atu i tangata Savavali ia i le malama lama Se mamanu oi le ala Le o toi mamao ua lata lata lava Taunu ulea i kanana Savavali ia i le malama lama Se mamanu oi le ala Le o toi mamao ua lata lata lava Taunu ulea i kanana Savavali ia i le malama lama Se mamanu oi le ala Ele o toi mamao, o lata lata lava, taunu ulea i kanana. Le o toi mamao, o lata lata lava, taunu ulea i kanana. Le o toi mamao, o lata lata lava, taunu ulea i kanana. Si whakabali o sunga o sana ta vita. Pese o tatu saba wari le malama. Upu le nau ta nei musika le nau ta walunga toi le upol poto mo tātou. I le whaatawhiti o le tatu pokalame mo le liwa yaso. Whamalo whaafuteli tatu wantunu i le tarieina malau whaafonga i le nei pokalame tāua o le upol poto. O le awhionga nā le atua i o tatu tangata o le suri o tatu waima le mamalame o tatu wala tapasaai. Le tatu savalinga le nei fo yaso tofia o whiangai o tute mga aruenga. Ia mai so tatu fuafuanga le yaso o ala fita mo finga tao le yaso na o tamu le upo le tua mo tatu po kala mil fifia mai so luas fu minuto al talo le tula suma tasi le to mount tatu so ta ia tula le unanga mo tatu al tao word pe ona yele tatu masani al sunga ia vita ia wa tatu tavale pe afale tonu pe palo tavale le filo tavale pa o tavale ma sau tavale fia fatau pata sei mar penisidi fia utu le tavale e te mo umala va tatu al sunga ia vita O mafau anga ngingo ufa longo i telefon mai Samoa le tai ole ni. Wa wale o mafau le tau o le tatu fa atafo ile le ilunga le wana vatu ele malo. E sa idiei oloa. Oloa ia wa e vatu ia tunu ifafo. O oloa le tau ona taria ina i tu tono le atunu. Wa ba ila le tau o le fa atale na vatu ile na mawai matatu aisa ia na vatu tu tono. No na fina u matamatai. Na mawa ilunga penga te whilangi. Ia a lena whalau tele mai lo le mo te whalongolonga ni li tai au tatu tala mai Samoa. Le tā ua ma le au ngā tatu wha antalea. Le wa mawa ilo ma aisa ia na watu tono tatu watinu. Wanga le ingi le wha akaringi. Po le masini le na watu. Longa winga e sao fo isi a kako ami o le tono le atunu. Ai mana tua tātou Samoa. O le mea le leua matua i whainga tā o na tue tā ofi to tono le atinu teimini o le aisa. Mo mofo ala ufa saina.
A o leala. O whawhitai a i le minista ha, me sere la tumutanga luenga. Po pūlenga le wafu. I le avatua i le ni masini. Ua maua ai solengi whala, mangi eisa sore. Maua? Ia wa le sa kala wa anga le ai nei le afoi. Le whaata lea. Longa winga e alu waku ar kako. Le kako oloa lea kofua kofoi. Ave sa ofo ia i tangata. E whaisi o wafo. I tangata ia e ona ia. Oloa ia. A e fua ia le mamawhale ne tā ua mai. O lona winga. E ia le kangaka le ae wa whaimanga masangi. Le avatu o le oloa le nei tutono le atinu. Wa o le lo tā ua mari tangata e onga. Po ai e onga le mea lea. Se anga whaapea ngile ai waku ngei ai waku ngile te oloa ia ma kami li kua pi onga. Wa so ska avale li pi onga. So se awale li pi onga. Anga waku ngei la oso i kua pi onga. Ele mauala. Ale winga la utala. O le tangata le wa whaimanga masangi le avatu o le oloa le tutonu. A o lea e tala noa ina i tutonu le tātou whono le parimene. Ia matau tāo fiofi ai. Ona le ai alofa i whanau i tutupu ai. A umakau, e mone e misi rawa i aso. A o lea e anginga whai me wai ele, ai sale o whau tonu Samoa. A o lea ua wawa i atua, e le ngakala inga osi tutonu lantunu. A le ua maua kako wha akarea. Le ua maua kako wha akarea. Le si mata upo, le si vaenga le nau whaalongolongangi. O le alako le kangakai le o se tangata anu o le atinu. Alako whangar kangaka ngu o le aku. So da. Ie wawhenga sau le sainga whangar kangakai onga le kongu. O la sau wawa ai ima sau fika i ngako i ngami. A ona nafile na whaasoa atu, ori tātou pokalami tātou talale le talalea. Foi mai, ana le malea le sainga. Anga le malea le sainga. E io e le aru. Mai le lua le auri se io. Mai le, me ngakau. Ngakau whai susu. E ngā malonga winga ngakau wha maria le sainga po o le alem. Ai fua fo ila iei whare mawhauwha. Na iei tangata noa te tauma whai e whari liu. Ia le mata upo whoringa mai e le lua le sainga ngangu. E le lua le sainga wha Samoa. Ai longa winga. E poko e whangar Samoa. Ai le lua Samoa. Walewa ngā ngofo Samoa. Tele. So le. E wai whale lei mai a ngā whainga whai upo son. E kama whawasenga mai whainga le news. Ia waka le sale maria son. Lewa ngai Samoa. Whai le whale roi Samoa. Ai kupu le whale lafi. O atu tangata. O ako o atu ia e tupu whabrave. Ai kauma whai a koe. E kau whaari liu whoringa mai o lai kau whaari liu ia le wha Samoa ngā le wha pālangi pe wha pālangi ngā le wha sainga. Ke o whau se rei loa le sainga wha Samoa. Au ke o whau le loa le sainga wha pālangi pe wha penga kalango wha pālangi susu enga. Ia a wha penga wha Samoa ke o whau iau le rei loa kau pangu mai. Oki ngene ai. Ia a wha penga ila o le ka ua le ko ua le sainga ke ua po se la vanga fa le kongu ke o fo le le sainga ka ua ma wa u ko lua ke le kupe alu ainga la ko le lo au kupe ke le fa lave ave mesese vai ke o fo ka te ka le pagu ma singa bia ai vai ele mas su ka le maka sorry ai fa pesingisi. E whare whare oloa, au kea whaole lea langi o sainga kūkū ruma o langa. Longa whare oloa, ma wawa ai, pe alaku se si kango ai, se oloa, pe alaku se si kaunga ngā. Ia waka kau fo inga o langa whasamoa, awale ako la kungu, fia kau le oloa, fia kau le pisupo. Ongo ka la pisupo. E le kaungo fia, ke le kaunga ka.
Ke le kupe alu ki uke maua. Vai. Ke ofo. Vai. Kau fa mari a e fua la e ina mata upuia. Leo ke kanga kau avaku ia ke o le te aole nei. E sene makau kia. O le makau kia. O le unga lau tala fo ilea mata upule le sainga. O le ko are sainga le mawhai le whaavlawe. Awa anga whanga ngei la hoki le leo. O le makau kia. O le makua kala anga o sainga leo wakupu sa moa la kwa sainga whanga leo sa mo. Ai reilua ale aku kanga kau whaariliu. Kau whaariliu, kau whaamamar sainga le langa mera nga whai. O ke fika iai ko longa ua ova marimidionga ku per sainga le ua mo sa mo ka kanga sa moa. Ua ka kau foi ona le leila nga wha sa moa. Ma ua i loa foi, malama i mea lai whai wha sa moa. O whese mea i loa whanga leo. Ai le mamalama langa mele whai. Ale ako kau wha mamalama ku iei. I wha koi foi. Si o kako, langa o le kako wha longo ngol news. A kako fua foi la iei. Pe kau fiku unga e kako mawhau. Pe make sense e pe le hai. Ia marka ko ai sala lea. E ka ko ai sala lea e. Whea ko ila ukala. Lea ua makua i maa ngai al kako masingi whaaka lea. Ai paula le mea lele mo masingi whaaka. Ke loa lea se kaimi se. Ke loa e mo masingi whaaka se kaimi ya. O le kanga kai o ngala i ka ko ai sala lea. Wai rei wha pengu fongfo ai se ia kung o le wha pia se oar ko kongi lo pate se ngo o le sama o le ai. E de ke ia mingo i ka ko ai sa longa winga. E yere kanga kaionga ngai ka komenti o baba. A kongola mo. Ma ngai foi mo mas fa akai mo kanga ka fa pe honga. Ya, pe mo foi ni masigi foi dea. E ma fainga kaukala, pe la Aisa. Nga oso ko le Aisa i kongol fa aka. Tit. Maua o le Aisa fa sainga. Oso akuruma, ma o le fa aka. Tit. Ya. Wa konga saudunga le ngoa. Osi ya osi kelen mau osi Samoa tit osi maua o fai o maua vai lai longa winga ngalua kwal masingi longa lua la ku masingi moa maua isa fa sainga wo kongola tunu ko alua ku ko kongo maua sifa aka tit maua ngo osi maua vai maua lo inga marka kai honga le isa osi maua. Ko kau mau mo leungar kala. Ko la se fa aka mo marka nga kayo ngale. Wa ya kwai foi, ya wale ka tau denis e ka marka nga kayo nga. Ya ko giki aka ko fa lunga ya. 2 minutos talo le July, follow le table tayo ngol po kala bel fifia mai. Mai tatu musical tatu sa ini singa Victor. Amo statu te mila tatu tatu nem ta puna mo ni tayo. Ya maloa nga ufa manga ko fa pengama. Kako ku ngai foi kako ma fo o ka se maka u kio ngai me wo curioso ka lo sia mo se fa aka mo maka ka yo ngai dai lo mai pule amaro to ya tela to fa tito bangalu ka le mana yo de sulma le la le tayao Fai una alle
Ai lo kai pule mo le fa'afia fianga mo tātou le tai au le te ono minuta talo le tula sfolo. E da o se Maria tu tātou po kala be na le lo toa le tai word. E ala udang ma le tautua le sunga ya Victor le tai au. Tala fa Victor ma lo se fo maria. Ya, kama wia na wa sunga tia ma lo na sa I ma lo ko tau ku ile sunga. Ke fata lo ko lo to ko nga ma sa mo ko na mo sa malawa lo sa longo mo jai. Ya ma lo na bata po ya tu. Victor le tai au le ne fo ia so tofi aso tot se fulu le nei e se le mana yo ni aso wa mai le li. Ah ma le ia so Victor ia ngor ben. Ya, okay, ya so ma si va se wa pupu wa ma ko na ma lo ta to da so po. Ya ka ke usu mai fo ia pia perua aso peru umare vai aso ume ma ko ma ka nga na so Ia. ma lo me la so po ya le ma ga ko ya se pupu ya fo ga so fo ya ko ma ka wala ya me la so po ya ma lo la ko sa I ma lo to ya to o sono pe po wa so te ki wa fa visita ya kasi ngo ma du ta ya ni lo ma du ta ya kasi ma du ta ya du te nga venga la ko okay ya ndio ma te ti Sa o le para le le o le tau tuapra blanga masani le tātou tai word e tau le whailo tu langa so o se whale tono le tāwale ma whai le tātou au nanga on whatino le leitsa noi le tai au Victor. Ya fa tai la mon ma so no te tia a ma sa se ka so ponte sini e man tua su senere so se pe pe usro sa ya ma so o le tātou I sa si le go sala di mavalu pa ko tiso le ta la ba du ba sene scano e por ka text ya por e point e sono tātou whaloloa e toro sa ya ma so ai ngata ko le va pe ngai so after pay pa kin fo ngai no after pay tu toro sa ba de ya ma so ya ko kesi de LPG iwa kiro karama tento wifio na ligoso fitu tarate tongia one ngalo ro swafa ya mro numero tu foi tu no tato se e tanga ba ai me aso tasi foi sisila so it's fa tu morosa ya ma so ole tato fari sindia fu me la fu service ya pola chess mission service ya ma so ya pete sume foi le mato tu atu si le tasi di mato ista makivo fa tina mato le lifi ole tolu nisi ma le go nisi mo lunga o le tato pa le lift, o le lowing, o le snook, o le fatawina ngata fora tato pupas mo pikiapu ya so se pupas ala walo mo ya matou kama le free loop kudu loop 5 loop ma le no loop le la walo sumai e tanga I foni se tato pupas o mo I tato farolo mo foi tato le flash na pa pita to fea ya pa ko kino bigo flash lo feo pa le matou to mo pa foro sa porque ni me fale tonu le pasite por el one que o danga ka o ki o mata vale so te na so kimu yo no na ta to paris ni mo oi to fa ta una fe ma to ta vale lo mo ta vale fo ta vale kwai pe ke mo to I so ta vale to na ma so ta vale fo fe na ma to fe na tulanga ai para o ne te si mai mo oi e te apala I no le la scende ya mo to no ma singa sistema ta vale mo la inga to tele ta vale mo te pulanga mo ta vale mo na yo ta to mama ta ma tu asubika mo ka amale hai to ka na ta fo da piki apu alo mo ta to piki apu ta to pa vale o le fo ranger hilux ya mandi se tu we drive ma fo we drive lo mo lo ta to pa vale va pera ngai so so ta vale uma na li fa mana e ta to yu te min nei fa lo feeling o mo te teu pa la po o mo tu ia o le dua fulu makta o le me telefoni o le o iva lo ki tu fa to dua o me na ta to fa de nia o ta to fa pa u ile sa tu si ta si tu sulu peso o ta ava pera so su si me io wa tu lo va ka di lo le mo so si me ya na de wo su ta la le to mi braso I ta to si me io a se lango lo se sai man tu o le si me le mo ya ta to ya ma sa ma se su limba se fa io do su ma do su lo ngai dunga mo ta to yu la po lo mo foi tato pa o to tasi nga to di mama tais va pe ngai so piki aku po so fo willy ai ke manga o ko sui fa mo lunga pa pe ku me fo ina ia ila va ia sai si la mo mai fo tre si lunga ala e se lo fi dinga I tato fa pa sui po fa ta va fu ila alignment e fa sino ia pa to nga sa po le po o tato workshop ta va le be aso le so la obvious os le aso to la fi su lo sanga ta va fo o le ta va na ne ya so te meni le ta va le na fast food ta la va pe ka so ta va le ya ta mo ye su mai ta ta va le te ya ta te le vai para le so tu va lu ma sin industry te to fe na to fa na te meni I ta to la ra ya do ma te meni fa te ra ti si mo ma to no
so ia manuia o kai wa kili man nei tau ia so fu mai manuia Malo wa tele sunga Victor mo le tato o nanga mo le tautua mo tato le foi taiao. Wala wane le sunga ya Victor mo le tautua le word. Le tato telefoni na o le o ivalu fiti fato lulu o pole o ivalu fitasi tolu o. Le telefoni fa le sunga ya Victor wala wane le o tasi o tasi lima fa ono. Ya, dai vai ngana mo le fa fonga mo le tato wa tulu le taiao. So tasi li minuta le talo le tula esfulu na winat fo ilo te fa salawino tato tala vai fanua. Alo fai social malu se mostiti alo fatu uso al watu fo le tau sango e vinga mai se leng yo malo manuia vai mai wa kuri mai upanga kuri manga de la riva ni se furu ile baru de la wa ka se furu de yo o male upare ke pipi ilo ya fainga maluku ele Alo fatu fainga, alo fatu lutu. Ya, na itaba fo tatu lo mafuto ba ina tatu ekalesia. E pakasa posisi. Alo fatu o tolu nei vai ngal taya. Se vai disi do tatu falinga on tatu se atu le vatu il tatu vatu tatu pakala metu fasala wino tatu tala vai fanua. If you feel them on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los ful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol wa so pe silia tu foile fa nga ina e te fa nga ina i so se ta vale mama wa ilo wa do ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e fa yo pikile ta vale mai le maleva le foleolo polo tanto ofisa au tu ile fua pe momoli tu foile fa tali malo o lo e fa montuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whalavelave ai olo o yaile wha mama avenga. Mara tuolo yaile tanto account i New Zealand pe lafo sa fo ile moana e wha o ngā ile Pacific Easy pe wha o ngā fo ile credit card e wha tino ile tongi no lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu. Ovalu se lau, lua, lima whāwalu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua tolu ono o, lima lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O te fia e whaafeilo I atu I le nei fo I tae au mā lole soifua manuia. Usi mele whaafunga o talala Radio Samoa. E to muatu I talo le aso tofi. Se fulu I tu lae lea I eise sua vai mau e se tasi o fale tele I le fale mai au kilani. Tala lea na sau ina ua liki I le fale numero tolus fumale lua I le fale mai tele au kilani I le afiafi ana nafi. Mana tape ai loa le sapalai o le sua vai mai le tau le ono I le afiafi ai whaasolo ngā luenga whaale leia. E whaapea o atu I le se fulu I tu lale umi e lea I eise sua vai sau mai paipa. Mai reporti mai le fale mai ana nafi. E le o haafi ai fale le tā ua. O fire sprinklers, whaapele sa palai nisi o potu, o na e ese o ngā paipa o lo sau mai ai. Whaamaunia mai ai fo ele pōlenga o le whale mai ana nafi, o le ale a awhia ai fua le au nanga mō tangata lau tele mā paule sua vai o leana motu sia, o le vai o lo sau mai paipa. O le building tolus whanmale lua, o se tasi le neo whale au tū I le whale mai mō tangata mā tutua, ma e ei pōtu wha ata wha apea pōtu mōti nā mai tanga,
Ma o le ana whaongai whanguvai whaapea vai vela ki liva I ngase mai lea taimi o le afiafi saua I ana pō. O loo whaawa o pēla sa I linga o le tamana leilo mai le matawhanga I pihai au kilani I le aso lua. O leo loo sa I lia whaapea na amata su e mai le tūlai tolu I le awauli o le aso lua e tu sa ma whaamauninga le Surf Life Saving ma o leana ave ngalu. E se mai sa I linga I le sami o lea fo I o loo whaau ngale helikopa mai le vani monimo whaatasi ma le waalele le Coast Guard au kilani. Ripoti o leo lo sa I lio lea lavana au ma le isi to ao no la latou au ta ele to tono le vaenga o lo whaailonga I nei fua e saunga le mua le ta ele. Peitai, e le I mawhaiona la vea ina umamai ele au ngā lulue le to afitu ma o leana sao mai ai na o le to aono. E o mai le tai o nei o lo o whaawa o peso e su e ngai piha. O le puana po leana toe a mata whewa I eita avale le sawa sa iai mua ma o le highway lua I Wairarapa lea ua a mata mea. O le suinga le nei walo I aile toe whaalea o ngai le whainga malo o loo iai nei. O le suinga na whai e le whainga malo sa iai le paia inga tāluai ma o lona winga. Ua toe whaau popo e nei le sawa e whewa I eita avale le tolu sfuma le valu vaenga o state highways. O suinga nei ea a fiei highways I Aukilani, o Northland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatui Wanganui, Wellington, Canterbury, whaapele pito I lunga le South Island. O loo maua le atoango au wala umanei wato e tu I lunga le sawa, I lunga le upenga tawha I langi le NZTA. Ai mole anga I luma, o le alava e whaasolo isi a wala, ma e whaasful ma le iwa le ua amata tatala mai I le so le avanoa, e whaali fina ngalo I aitangata lautele pe whaamata e whaau popo le sawa, pe whaatu maupea. Ma tala whaaiu, o loo pisi le ti nei mu I le tau nei e tau ma whai e ti nei le mu tele I Tiwai Point I le South Island. Tu whaatasia tala le tau nei wata ua mai, o le ua whaalea ngaina le selau e kai Tiwai Point ma o leana o na fia malama lava ai whaia ngā luenga le ti nei mu. Tala le hero de le ini whale ua whaalea ngaina ai, pau o lea, ua whautu aina tangata e tau ma mau ma le no fuanga wa mu. E whaheli kopa o lo tau ma whaia le mu le nei, ma I reporti o le tau nei, o le ana amata mu mai ana poe le itale se fulu ma le lua. O Talafonalo Radio Samoa, manuia le nei as. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima I batolu, amo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
siva mai. Tolu sama I pe na o ma ai ai. Le pe la po le pe la te le mana o ai. Ai tasi le pe o te mana o ai. Le pe e un lupo ora e siva mai. Lisa, come in the lick in the gum, Lisa, come in the lick in the gum, you're with the lick in the ball, you're with the lick in the ball, Lisa, more, Lisa, more, Lisa, bully, Lisa, bully, the lick in the gum. Saka, we do the man, Saka, we do now, man, Elisa Baligian, Elisa Baligian, Saka, we do now, man. Elas no leina no te master no leina no saka we my love saka we my love saka we my love do wanna matai children are you children at matai family matai limana matai wanna live wanna matai children are you children matai you wanna matai you wanna live you wanna matai feeling a matai sikora Siva mai, tolu sama I pe na o ma ai ai. Le pe na po le pe na te le mana o ai. Ai tasi na le pe o te mana o. Le pe na po le wa se na mai. Ai sa o. E vai vai pe disi o tātou musika watu mo ole nei tae ao au e whenga iau tūte mga luenga. O le wha malo e tu nāti a te ilanto o le whenga I mo le whatu a inga tausi. Tūte whai mga luenga o le whenga I mo tau tono a inga malo lava le ngā rurue malo le wha malo losi. Malo le ono sa I le nei vai aso. Tātou i o lo ngā rurue le tausi ino nei ta mama nei tina ia wha wau le ngā ruenga. Kei lo e maua kupe I aso uma ai a mo le avano e te tausi e lo matua e se le māngaia. Mo le tangata ai tausi matua le lei a whapea nai te tausia se utamama se utina a wa e ngau kia rake whainga ruenga kausir ko inga maloma ko se au mai ele li a te ole telo tupe a le ava noli nai te le toi mo le whaamani yanga na pe a o na mai le toi ina maloma tu i ante oe ngā mawaiaku lea o oe ai mangu e se au whangau mangu ia koe marka mau ka maiki por ki ngau ka maiki o na o lau tausi te lo le mawhai ona mawala tātou pakalame ma Amerika pe ona iai ia atu la epa ma le tātou tautua pera masani tātou ia stofia vai asta itasi ai ua pisi le to ina le nifo ia tai ao tau pēr tātou pakalame fisota i atu nai ma tā upu pera tātou whaasole nei tai ao vati atu oe len tātou talatano ai tātou le tātou leina le halu fina ngalo tātou talatano ma tātou whaasoa ia i nei ma tā upu nei tai ao ia ma tātou tu wha i e fo i le tāua ma le vai mamao ale mtanga luenga tute e mai sor pito la o le fionga minista ilena tape na ina ile tatu masini fa atale le amatana mawari telo tatu oloi wa vatu tonu wa mawa le lei lava ma oloi wa vatu tonu e mai se lava la tatu oloa tatu wa foi ia le tatu wa fala fa saina le lo tapisa te le tatu ma tatu tama fa ia ta fiofi aua ni o atu to tono le antinu
ono le tatu va ia lofa nei whanau po tupulanga la vawa. Le ngata fo ilea, ia le o tatu tilo le nei taia ile nei vai aso. Ia i mea ia lo tutupu mai, ia i la usainga ia le nga wakungi Samoa, ka lo whai a kako. E mana tua upuma e talo whai a tatu. Ka lo whai kako akungu. Ia ma kako, alua kore sainga, wale ma kau kia sainga. Ma talo whatu lei taia, lupe sililo ma alor se foparia lei taia o fau, ma alor sai ma alor whatu simai nunga tatu pokalame, miu a mosa, ma talo whatu lei taia o pena fo i a malia urungia, ma talo whatu le whatu simai nai Las Vegas, ma alor se foparia ia hideo vaenga, fo pena whatu mai a valo anga, ma alor whatu mai ma Taio Williams, ma talo whatu pokalame, ma whilo i atu i nisine o tatu paanga i sio anga i malo whaftai, pa whawina tari elu whatalo whatu po kalame nei tae au whamalo atu i Stephen Dila, malo good morning, malo si whalau de lei whatasi mai whea, i nei Hastings, i Mona, Joe, Hosea, Sam, i mai la to umala walo mafuto mai lo whingai mga luenga, Heisi whatalo whatu Heisi, malo atu fo i ni aba, matautu, Fo Brian ma alor se fo manuia nei tae ao, whatalo whati a Molly, whatalo whati a Salai a Inga Asuelu, ma futu ai mala inga nai Brisbane Australia. Se o se si de balu, pera alo whatu manuia fo nei tae ao, whamalo atu i Ilisia upa angala lea tarsanga. Tarsanga a whamasanga whatalo whatu, whapena fo i a fio o amitua nai, ma alor se fo lau lei. Sulu whainga, whatalo whatu, whapena fo i a lai sa lai. Sa alea po lai, malo atu nei tae au, whatalo whatu i ainga sione, malor se fumanuia, whatalo whatu nisio pa anga olo iai, whipule ai, whatalo whatu, whapenafu i a Rosalia la fonga, malo atu nei tae au fau, utuali i levu, malor se fumanuia, se o se atu masebe, para alo whatu manuia nei tae au, tiutu fo i manga luenga, malo atu i se o se pasta o pau, pasta manuia fo nei tae au, tiutu mawhaiva, pinan whiangai mautou. So oli pila whatalo whatu po kalame, whamalo fo ia foa i whamanu, vai lua lotu ofisa, malo si fumoria li tae au. Whatalo whatu ia i lei whaalili, pena fo ia lalau, talo whatu la lau malo si fumoria, ma ia wasi mone talu, whatalo whatu tiuna tupe, winselani, hiro whatu si maidunga tatu po kalame li tae au. Leo baba ia tua mo si tatu wa vanua ma tu e pai America. Ya, ba el fa fianga le tatu se atu le afsa ta ia tu le sunga tu e pa. Si fonga tayo foi America. Sfut fitu minuto che dele tu las follow.
Mana ya le leo dai fa fianga mo tatou le taiao pe ole fa fonga ba yai mo sika me to fanga beke no se mal te mele wati luas fu minute le o te nei le tu las fulu fa te o le o te watu tatou proklame le malo tele America se mai le sound le tatou proklame le tu le danga si fonga taiao foi America pe ona tatou foi ia le sunga ya tu le epa ya ba la foi tu o le tatou proklame ya pe ona ye le tatou so ta inga le taiao le nganga fa lalo le nganga fia le loto fa tai le li o ma fai ona to tai mai lu se fua tu le epa nei taiao to mo taf so inga mal tap po kala me pe masani ya sto fe fa ya veste jas fa talo fatu balanga fa lo ba lo se fo monia ya mo le foi langa fa tai fa malo se fua I la to fati tia ia fa pena foi le pulanga tena foi sa mo fa fonga ia fa talo fat foi nei va en ole so le wa te a titi a fartasia I mato nei California ia fa talo fatwai I le tapo kala me ia pena ne foi sa mo o lo mafta mai ne vai ngole patalo fat ma lo so fu manuia ta tau fai fa ma lo ale nei tai au ioi fa fitai ai le li ua ma fai ona tato filo I ma tato ma fut ma le lava yaso si yo ma le yastof ia o iana ilu ma talo tate au dia ma tato fa sanga il tapo kalami wa o ta ua na fau ia ma fa ta oto fuanga I leva yaso ma leva yaso ana leo fatasi male anganga o le li mar sosani o lo for tatu tu ia le mafai ona mori mawina lo na matango fia le taiao ia to fa talo fatu male anga fia le taiao ba lo se fo moria ma nei lo lai ai le lo seima tu la epa e se le mana yo le taiao o se tasi o leo isa mo sa yasola o le tō ninga la lea, sa alu ila le leo ngai o le tō ina wa maliu. O lona sua whaingo ia si o si toi lolo. Na malanga la o isti moa sa whaima tai o isti moa. Nga ila le ko nginga lea, sa ulore ko inga wa leva. Sa ulore ko inga whaima lo ofu lea. Lo ofu lea kusa peke leo. Ai baku pele ofu lea maoi. Lea o martani ngei. O lea lau ki keu kiwa. E pei o se ofu fo ilea au fa ilangi la le fo launga lea fo ia tamali o le atunu ilana tautua sa ia ilu tanga luanga leo ia la la ofu ai le la po ia la le fai me o kele leo ofu le o mesi o isti mo o leo fo malo manaya ai la ofu ale ula ia ise ula lo sului ia la le ole ula lo sului lo fa solo ole ula lo sului ole ula siapo ole tasio tinama tua ine o kasi le kale i tu le po le makua I fatama aina ai ma fatale ni aina tama a mesena tina le tu patina ole melo le ula ma le pali ia masei ole tinala ia ferfani nakito tama o le tinala ngā su ingala le ulala le e whanisiapo. Ia whakasila marseidia. Ia ma pale o pale e tele na sila mai foi. Pale ngai ka penga inga tina falfat. O le ta ua i o le tale ni. E whaanga yo ia la tu a ao po la tu lima. Ia te tono la tu a inga e mai se diso maftanga tangata matutu o le au e tu la tu. Tale ni ana yo tatu tangata. Tia. Tele tale ni olo iene tatu tamam tina matutua. Ia o dai vai nga mo matu ni tula e papa ule le vai aso o lewa vai aso ni o lewa pisi e matu. Nei matu o le toi tape nei no nei whana ule toi awa onga. E ia la matu o fo iyo e nei tamaitu o lewa ha e la tu wa onga. A ia nei ya onga. Ia si vanga na fa ya onga o la ua o ila tu whale ha onga tape na pena le ha e tamaiti le vaso fou. Ia e mai se fo iyo le whaatala noa ina ma le tape na ina o nei whanau ia o le a amatan ha e atu I la tu fo ya onga pa ila ba nga na le wa mata on na toe tape na pena I ma tu mo nei va yaso ya o le tape na nga mo nei tamai ti to ya onga ya o nisi fa na lunga kolisi ma nisi onga o la wa amata la tu onga mo yaso nei o nei va nga na o le wa mata pisi era matanga le tu sanga ya matu ni New Zealand o le toe tape na o nei fa na li to o la tu onga mo nei tu sanga mano fa ftai ia sa o tona ia onga o matou e nei o fasileva na uma tau sa foto ia ela onga le aso so ai ia wa e pe sa o mai tau ia auto
Tu le po mātou o lo solonga le lei, māni le tau ia mātou. Ia se vanganai, te mo le afiafi, fa so solo atu le tai au, le waweau, mo ia la e whaisi tau maruru, e li wha pese maruru te le pia masani ai, ia le te lo tausanga, ili o ngā tutonu le tausanga lantou, ia au le lawa māna ia le malu, māna ia le tau, o le lava wa ina i swinga la iti foilea, wa ma sa iei mātou le tau le valu, ta le iwa lai mamrama, ia o le tai au ta ele lima o le van mamrama te mine, ia o te aile ono lai mo ia whako a makan kau mamrama la titi, pe foringa mai, tau ieri swinga o le tau le titi ia mātou, ia wa ma tafoi na whasor solo atu le ile swinga o le tau malulu. Man, o lo tau malulu la mātou nei, o ngā tono le winter, mātou te mine nei, ia ilo toi mafoi na matu o atula, ia ile vai foi o tau o le spring, ia po le tau o tongo la au. E te varau mai nei, te tia o le o te whaitau o le tulafono a le malo Amerika Samoa, o le kolone, o le United States, o tutuila mamanua, o tulafono mo whanua o Samoa. Mana ia ia si melea, ai lelo wa mata me mai na, ia no wa ngai rola ia le tulafono le Amerika Samoa, mo me tau whanua. Awa e ta ua ia le vaenga le Amerika Samoa me tau whanua. Ai, o le tasi le mata upu no whanangolongo i tu tono le tatu whono. Ia tatu Samoa. Whamamala mai le o nisi o vaenga me tau whanua. Ua lisi ma whanua ia tatu fo ia i Samoa. E ai la vaenga lana tau fisiringia i nisi o suia whaipule. Ai e fo i vaenga na whama oti e nisi o suia whaipule. I mea o whanua. Ea, o le taua la, o le wa toi tatanoina ma toi iwa ina fo ile tiono ma to fono ma ta upulea. Ai ele ato to la fa ngolongo. E pe o tasi le ma ta upule no wa utu fa toi. O le na lo te o le lava lo te ai to tonu. O le tatu mo to fono fa no fo ile tatu watinu. Na ele fa ipule mal mo te sala fa fa pea. Ua iai fa no la tou. Ia. Te lopo sa le ngatasi na ele la tu sui. Ua lisi ele malo whanua o lantou i le latu tu malo. Ma wha apea toi, ai wha mahe ale tarusa ale saunuanga whaipule le. Ma lana tarusanga, pe mawhai o le toi wha fo i atu, po le asa awala. E mawhai e lana toi wha fo i atu ia whanua ia latu tu malo wai, a fua fo ila i le saunuanga whaipule. O whanua ia, o whanua me patino ia latou. O le tasi lea whaipule o lena malmotela asala whai. Lena ufa alongo atu o mailana saunuanga. I whanua o lantou. O leu wa whape mai. Wa avele malo. Ia po mea ualisi. Ia. Pe ona uta ua atu o le tasi lea mata upu o le alava o lo lau lunga. I so se fono tanga lava le malo. Ale pale mene. O whanua ia tantou. Whanua ualisi. O whanua me to tino a fio anga po nu. Ia ai maiso i tu malo. Ele se mta upu whaingo fie mta upu lea, me tau ele. Ma tau lia hoi tia me tau whanua. Ia pila o tutuila manua i lalo pule anga le malo tele New America. E tau ala ia tau ono o le tūlanga tau siseni. Mana tū foi le malo America le ia alfa mo mawhalele o tangata na whana nautono territory ele o ko miki le lato siseni. E te ua o US Nationals, la to fo ie, te lela e tangata e whina wina le siseni lea, le malo tula manua. Ai ese it's a powerful message a mai mele te wala moro te whaita wai. Le ta uo ma fau o forefathers, o tua ama matua na la tu saingia whea ngainga nei. E ai le ta ua ina ua atu le malo Amerika ma ba ai le hapa i totono le ele wafu volele. Pe o ina na to sinai ma ba ai Amerika i le ta ua mo ai ai le fasitala na e ta ua le malo Amerika we will protect your land. Pero si fasitala le na e whaingatai e le atunu o Amerika Samoa.
Malato va ai le citizeni. O nisi o tangata o li tai atu le malo. O nisi o la to li tai le citizeni. They are proud to be U.S. nationals. They refuse to become citizens. Ma ese tau o le mele, no fai tau ana nei mo matamatai, mo fa pia talo fai sole. Te va ai foi la le feo America fea ngainga ma America Samoa. Pai mai tangata o America Samoa is I'd rather to become U.S. nationals to keep my land. Nau tangata nei ina ia sidi atu le avea ma national for citizens o America. Nei lo le fai ma citizen o America. Ai mana o tau fiofi ala to metotino lau ele ma la to ngana ia aua ni au la to manatu ni fai ma citizen ma fai ma vano America e pule ai le lau ele. So tau ia mea. Tau tele walo au sai linga mo su mo baba ia. Le tioa le mana na onisi malo tanto malo America ele faia la tu siseni wala la tu le US nationals ono le va ia lofa ia la tu metotino ale la va o manga tikle America le ai protect America e vai foi le fair ne tu chele la tu tala ile nu they protect the land of the tuila manua ele la kele oninga but e la tu te I lalo il paolo il malo tele. So le ala bana yo o me teni ba ai la do tato nu le tu il malo tu tasi. Tasi la na po lenga le atu pe la le visa le o saini ne tato nu saina. Ia. Ele se mata o pulela wa mai le tala inisi e fa falling mai o le mata o na le saina na tasi na le one way na le visa e fa fo. Pelo se tala le ore visa e o e fafo ma mai se ne ton ore a fai foi fa per se ni na le one way out so what's the catch inambia o le ale metal tiro e mena e pionda e ke o ba tu e ma intam ta o fia na Maria wa ta ola le mata pule le wale wa ta tu fai ta wa ile fe ngale le po le mata pule le wa sai le sitseni Mana tua o lena tau whaila wale tu langa le sitsenia ni usila ma Samoa, le vale. Ia, ele o mawhaia o na matu watu ni usila ili mta upu lea. Si ibanga na aila le pili lea lewa mawhaia i mona i tangata mantua lewa au le sitsenia lava la tau. Ne i lewa, a lewa saini le sitseni lea tātou i Samoa ma sainga. Lewa, banginga fo ilunga o penga te whailangi, lea fu a mai ai o wa mai ana na sangi le fianga o sangi le sitseni la o lele i le vanga o masai ai fanga lo le sangar samo atu le pe wa ka ba fo dia je we se o sa le vanga ba le sangi ngale o le sitseng tori ai po mulo le sangar yo le samo ai sile foi la titi na mea a fai ona ringo saina watu tonu atu mala tau fana pita sina meta kilo yai e ala no tala no atu titia ta sile meta wala tu tele ni America matau dia o America be in responsible America le safety o la the whole world ba ai alela wa open sa mo fai to ale I ya saina ele fai ngo fiera le tu nu ne tilo tu inga me pena monia tala le fai langa e o lela wa ala wa le tatola tu ai la ni me pe fe tu pu le lumanai complain le lumanai not now au le lumanai o ai la titi e me o ai titi e me e tatau I ta I o tato malo na va ai meia langa tau te feo taiau kau ke feo ki kaiau au ai la tu lai mai mei o le atu nure nei o le na te responsible molea le safety o la langi ato ke ngai la matua ngā tunu ia tu ngā tunu ura tu te ambere fo ai al watu ai ma mei tua
ma me le fa pe le e se malo va le la langi nei e amigi me ai ba e mata fu le ai e iai le me tau na mau mai pe mativa le tunu ale no batua la proclamation po safa o ai pito yeah 4 point something billion na ai talaf na safai vai tu singa tangata tu stalo meia e leo no le leia tunu nei fe ngai mai talaf nei ia si ta tuta mai tunu la fa fe na la wi to nga me fa pe etu saina la tunu tele yes ele fa tu salia atunu uma saina a saina foi o le tele o me o le o nga i mo tu tono saina me ati tele la langi o le ala vale tatu te falongolongai e ma fo mai saina o le tele o me tatu te vai a o le tatu tilo ia o le wa fuli saina o si le siksengi o le uma na saini le siksengi la le o le atala siksengi o le sa o le me siksengi po le visa o le visa visa ia visa tatu tilo la ia me ia le wa fatino ina e wa lo ko ma fo le vanga uma fa ia kule le me le ai ku mo le fa la le sainga le o a person e ele taimi ti claim mai sainga le o tele population le tu le tono le tato mana tu foi o le popo lenga la vai nei me le la lo open the tato fa to what to ai fa awi ale what to send to o tamai ta i o tato atu nu ele fa tawina pawan mele o tupe ia o pawan le mo tupe esa ili o isi fo i ngali e tu le la tu fa no tenge tu le kon me no ai lo e tato ele o saina uma ia watu tanga bilionaire yo o le me ia mau fa na tanga ni to nu e tele la faina e tele mena wali no over tu no amata tu le tu la fondo le malo americano no feito atu tuila manua e mo I foi de fi na wat I tangata e to tongi la tu sitseni a o la to ye tangata maulunga le atu o tuila manua wat la to tino wat li taia tu le malo o tau tu le malo tele america I maulunga o isi ele faia la tu au le la tala e feotia as a national US national Asia they rather keep their land their language me metotino ese ma da yo ia langona e fuala le la tama mai o la to forefathers o la to na sainia le agreement le in 1990 system fa pena le facilitana na America will protect your land me uma ele ia se me fa pe o tu America pulea e protect America if so swani to o te tato no ala va uia ele te tauna fina wina tutuila se la to tuto tasima se la to me pena o le lava le olo tutuila under the umbrella o le malotele ya to no foi ola tilo ya tutuila la to o la te le fe swani ele ngata le tama ainga ia a ola fo I te lele nai vaenga o lo mawhai o na swani fe malanga inga ia o vaenga na pena tatu tilo foi au te loa foi ala la e o ke ia tutuila la to tual e malupuipuia yes malupuipuia tutuila ia pau o le malotele ia le leilo na tamao ainga mea uma fa pena ioe ai o le mindset tau tangata tutuila tau sia ia one sui e tupulang fo ele mana na o le mele o le au ia tau whanau tutuila be proud to be a US national yo ele fa pe o se malalo le au le tulang fo lele ia awane I leilo loa awane I pule sisi tangata sisi nu o latu ele au le mena ia tatu ia tu le pa au ye se va ainga fa pena po ye se tau fuafuanga fa pena mo tupulanga la lo vaoa o tutuila I mafai ona ye sina suinga mo tutuila la vala tu mafai ona tu tasi o se me pulanga America mo le lumalai o te ni falo ye se me fa pena pa wa ia na wa
mo o tuila ona o resources tau tiptilo I me whapena I me maua mai le ele ma le tūlanga o le maunga o le atunu whapena a whai o ausitanga tuila o te le whina uina stutotas ua o le mele mai le atua mo lato ia me se matau tupe yes tupe yes Ioe. E le whape o atu tutui le tau whai e own. Yeah. Tasina me taua le e atu tutui le protect, supply, demand but supply America. Le protection. Pai e whai a mea seina I a tātou e sia ele oso mai I tutui. Sila toa I mena. Yeah. Le o iai se alunga a meo ta vai atu longo o penga te whailangi wa fia e sainga ia tutuile whatatano ni mata upu o ni vaenga ta mau ainga ia po ni mea fo ia a mea e wa tauna alua tu se me tutono tutuila la tau e ono sui ai ma fau tangata tutuila mai Amerika ni kai ele faina la tu o me foi na faina ia tatu malo tutotasi me a saina na foi e whaanganga uma mai I territory America ia who knows po me foi na lenta mo foi na valele le tia vea o foi ela talata mo tutuila ba ai foi lam fa longo I runways male loto runways so nga male valele ia ina valele ma fa foi na valele tau la wa la ta ina to fa mo tia ele ni runways foi pe runway ne fa le olo tu na va pena anyway me mo ka kan mo nga male valele na me ita tilo ia no le lumana I o tātou tangata. Langa I tā alo malo te tele o lalangi. Ai a whaina ina I o tātou tama I atunu o Pasifika. O tai la tātou atu e tauna au e mea ia. A whai o le tala noa tātou te tai me tau transparency, tala noa le accountability, tala mo le transparency le visale. Tala mo le whamatala ia Samoa, le tā o le visale. O ani a whianga o le visale a tatala le whaitotoa e tā o loto ai saina e puru sara lau atu rau tutonu. O mamao se vaai leo atu saina no nofe o tatu tangata ma whana. Vai nei ei, vai whawhale ma whawhau iai. E sa latu a watu ni teine, saina. Aina o ta maloloa saina a watu. E su e o latu te toru e tutonu Samoa. The saddest thing uso, o leo atu ta maloloa ni e fai la tu te toru saina te atu fai la tu te toru Samoa ma ro la tu fana to yo abatu la tu te toru mo I tono le o po le ngana ele ro po tau I ma fo fongo tai tai o la tu pe ole mani ole vaenga le pu ai ta ua ilunga wa a fea le nei fo a vaenga ole le manino wa te tau ona alu se fasalaunga falaua I tele ale malo e fa manino le atunu le winga tonua o le visa le wasaini o le alo na taua o le ale soani o le alo na o ngai tu tonu le atinu ina ia no fo taila le atinu o pe afa pe wala to tele saina anga e tu tonu ia ai mai se fo ia o ame le atupu le lumanai ia tupu ane ne pefea ala ua umana fo fola le fala le atinu ma failo ma fa manino iai le tu langa tonu na mafuai na faili melea ai afa pe nei la tupu maila ai me sela le mela ka wa ni le nga afia ile li malo le sain ai mo le lumanai a ko kupu langi pe fea no pe ia langa le wa umanga sain ile umanga faile a le no fo pongi sa ia le mamalu le antenu le ngo fo pongi sa le mamalu le ia elo mama ia ai longa o lo ngisi I tu malo telo tatu Samoa le winga tonu o lea fo I visa o mawhai ona whai. Ia, le sinai tu te tio ta pulea. A whai la o ta tala le visa mo tatu. O e fia lu isaina le pase se valwafi. Australia te alu isaina. Papa per saule le return. E mwhaina no fono fose ainga Samoa se vai fose ainga regular family. Pe o oema. Fio, e alan mana I le visa alu I Israel. Ese la polata un tata te fia no wata te Israel e moli mau le mena ola I faola sabari e Yesu to e na ta urta tu fio Israel ale ola isena for what
E la pela le la fisile tia o tia. Ia. E isto ai ngai sei. Ngalo angko sai nga ua le ko sai. Ai, langa o lea mai tala mai. E tauna fa petala tu no fa tatou o lo fatu ni sila. E lo fatu na o sai na tali atu mana onga sam. E tasi le me fai sai o Samoa, o New Zealand ma Australia every single day. Yeah. Remittance. E la fois tu pe tatou ni no fo New Zealand ma Australia ia so uma every day. Remittance. O ia tatou ai no fo yo. Isaina. E sa o se. E te no nga fa te me mai. A o tu pe fo na mai saina. E o mai ama mano e to e vatole me to so to tali o tu pena. Ia ai pe ona ina mea e whangale winga lau tala fuile le tau e atata mai ei pe wha pea o le tūlangana. Se wanga nani me te lea mea tau le malo. Mea tau le malo le ngai o toi sei. Ai momo a inga aia. Ia pe o whawhini Australia, Amerika to tuila, New Zealand le pe o le tali atu. Mo le mana onga a inga yaso te tasi. Maso uma. Maso uma. Tasina, ia, pe tasina vai nga o le tilo foi la ia. Ia mo le manuia, ba pe o le ai anga mai, ia ele fa pe foi la si mai fa. Ele fa pe si mai sai. Le si mai a inga New Zealand. A inga Australia, o e kausia, ele kausia sai nga, kai si kau e ka ko New Zealand. E fe avea e tatou nei Australia, fe avea e tatou a inga fa. O sina vai nga tilo la ia. Leanga o le ai wha o ngā tātou te e malanga mai e le tiro tausanga, ia ma le tele wha masin. Yep. Au tai i le vaenga le titia. Atonu e o ngā whaitatar no wharongo no wainis. Au tu sila mai malo nei. O le tele o soro te e le whai nei. O ai, angata Palestina. E misi ale malo ni Amerika, o le winga o le lato mawhau. Ia tilo atu tai o le malo Amerika. I le mea o lo tula i mai Palestina ma Israel. Nai no le leia tanta Palestina. O Israelu, o Amerika lea pekinga Israelu. A tele tanta Palestina ni. A le alu o savali le fai nei. O le wha moe o tangata ni sava vali i nei le atunu nei. Ina ia, a vatu foi le va ai Amerika ia i se salo tonga mo tangata Palestina. E te le i o tau nei mea ao leia te au temi whamonmonti. Ia bai fula le temi ni o lo tam whaile i pestelo nei atu na te e maua e Amerika ia le atu o Canada, Kanata, e whai ma lesi ia whina wina o no le mawhauwhau o pestelo tanto nei atu. Tele tupe Amerika lai leo aile ngā tai whale le Coast Guard Amerika o tua oi o e pe o Amerika le whamui mo i Kanata le lato e le la se me la ele o tele mese te mi o Commonwealth ia Canada o Amerika atua archi si o manga. Ma le tupe Amerika not the Commonwealth. Le ala ufina o nei ia masalo se te mi lata mai fa pe vai mela langi. Wai lalo Amerika ia malo Canada. Ia wai e moi a wai tatu tilo ne iai. E pe o tau le malo tele o le malo Amerika le pe o lo tilo uma ia tunu uma langi. E o foi la pena ta o tulanga le ia Israel e Palestina terminate ia a o nga pa Amerika ma fatino e Amerika la tu tulanga me tau o sfa inga me tau pe ona ia e pui ai Israel e nga yo la Amerika ia mo ki nga o ma forka ai pe o lewa e tau o le lo ia mata foi lungo pe nga fa ilangi i me o tupu mai Israel o me o tupu mai na ia te Amerika. E te le lava le tūlanga o lo mati e mama o lunga le tilo atunu o la langi a Amerika. Te mine? Resi meta ua ina ua umana sa ingi tamano le Trump. Ai no follow ka se ilo mai alu SMA Amerika ma le WHO. Le fala po tonga o le soifu malolo ina la langi. O inala. Nana lo se Amerika e maua ina le aise mea sa ina o fai tonu al mele. Langa o tero tatu nuele na fa mai si fa pe a fai nei a seru sinela Amerika na la yele fa le ai langa o tero nuele tai pe tatu o kina si se foi pe vista ta pala o lango lisa le la o tu atu malo
ia le fitspul pasene o fa mo le WHO o le malone se fai lam fale aunga inisi nai loa tuina ele se mea saina o fai tono WHO o tasina me taua tatu te tilo iai fa va o le malo ia ta ilo se le iai au tatu atunu te tauna matala o tatu te tai Asia, ele fa pe fai mau tom pare mi te mi mo leola. Tau te feoti le sitau sanga. Tau te feoti. E fai male poto me uma. Fai male ata mai me fai fofo ele atunu. E urso na guarda ngata ia male ma fofo. Ia ai mai se fo ina ita mai ti mana fa na tu pulanga la vawa mo ata yao. O isia vai ngai wai e moni ai. Ia ele fa pe tu mausta ngata tofi e ai fa na. O lo tilo mala tu mate tuina. O la fo wa yel filinga le tu o isia ta o le atu mo ata ya ya man tu ala e o atu la tu tonu wa yai fa vai wa yai me o mo na tu sia lai tu tonu ya tu fo la tu fa tau fa ngata fo la tu ona sui ai sia le anga o me wa uma ona ta haufi wa uma ona tu sia e tangata na mo i malai po tangata lana yele la tu vai taimi a atu nei la nai tamai tima nai tu pulanga tala vo e to mo fa sui ia e whainga tāna lanto suia. E pe ona e sauno ai, pe ona e tāua. E tau fo ina tilo. Mō le atunu. Ia e meisa o mea lewa, whatino ina le tātou, ma saina le temi nei. Ia e sele mana i ole mta polo, ta whasoa le nei asu. Ia ole mea whao matueso mana tu le mta pulea. A ole ialu tamata i pale mia. Sa te taunu facilita i tai o tu malo. Te taunu facilinia le atunu. Te tauna fisilingia pe tala fea ngai le mela o ala ke o ka sangi mea o fea la me ka ke me ka o transparency le tauna danga te tauna fisilingia la tunu ia mea a o le yo e fai mea no ke ia sa mo ka ko ku me lunga pale le pale bia ma sangi fai mele amle ele fe kau ila ule titilo ele fe tau wala winga na tala fo le tul e pa te tau ona fai se whaasalunga whalawai tele. E whamanino ai le atu nuu. La iei upe ngata whailangi. Ma wale TV. Iei le leitio. E whaalongolongo mai le atu nuu. Whai lea o se saunuanga whalawai tele. Mō le mamalu le atu nuu. Ina i ma whai o na whaafonga iei. Ia le tamama le tinama le tua sau. Whai o na whaalongolongo iei le toi ina malo matua le atu ala ipata. O le whaasale le anga. O le walu atu alo ia le mafua angai mafuai. O na saini le visa lea, o le alo na taua. A o le ase manuia o Samoa e te tau o na manuia ai. Ia, tau si, pe o nei vaenga na, tau alunga le tapo kalame nei vaenga le ase o le maana ia. E te tau o na manino ma malama le tatu watunu. I so se mea, langa. A te pa iai, o le tapo inga Samoa. E te tau o na tilo iai le tatu malo. Mo le manuia lo tele. Le tapo inga. Awane ingalo le tapo inga. Le anga o whaivalu filima i olo o latu wa tapo ia. Tiu te ma ngā ruenga yaso o malaba. Le toi ina malo matua. A malama lato. Whaingo fia whainga ioe. Whaingo fia whainga latu malama. Ia ale kelo mea. Sorry, e kere ngai loa tātou I whawhongi, e pongi sa asko, I masiro mako I sa moto telo tātou. O isi mea kake whesiri ak whapi, ai mo kere loa e maha, ko ngā mea e whewesi. Ia wai wa aida I eitu nei. Papio ngai vaenga na, ta walunga le tāpo kalamendei vaenga le asa o mana, ia le tele o vaenga lo, ta whasoa. Whawhonga ia le tātou watunu le tai au, ia tō whatangata malona alangona. A le mana ia o lewa tātou, tilo mo tātou wawai. Ta wana malama tatu watu no Samoa so se mea te whaatino ina tono tatu watu no umana manuia mo atai au. Sa ore to mumu le silo matua teti. Ia. Ia wharonga tu lo matua to mumu lan tama aftoa mana watu ia pia. Matua ta mai chai to mumu ama whamelo matua. Le ane me whameta kere ni observa ele leva le wasi I tau le observa. Whamelo malo matua. Au. Ia la ke au si ina me ka kere ai ia ka ikanga me observa fa pe no matua se apa ai le observa pe o stare be va lo va pe lo ba ko ko sa mo o stare
Ale tia. Sa wale mama finge ka fia kai. Malo fa tai. Ta walunga ta po kala me va ngal tai mo langa ngal fa tai mana ia ta fa so. Tu fa I fo le nai tu le vai mal ta to wa unanga nei. I mana tu malangonda wale manuia o le tanto proclame ia mese. O mea tu tupu nei vai teimi. E fai na ngona ma manatu. Ia e tatu te iloa foi. O le mea tau na tatu faia. Ia ma le mea tatau na tatu tilo ia wale manuia o le tatu atunu. Ai maise tatu ia o lo anga lo tatu no nofo foi ni atunu o lo tatu. Iai, ai whaftai mo le tapa kalame nei tai au tu le epa mboli atu le anga whaftai. Pulenga le wile Samoa. Ma le tatu tautua i le tafso ta inga whaawau le nei foi vaiaso. Ia iei foi le anga le lei ma le lofo le atua le nai tua le bai. Ma o le toa whaama le lii. Manatu malangona le lei whaoaina i langona. Ma manatu o wale tautua ina o le tatu atunu le nai tua le kelope. Ia ma lei tua le tatu unanga. Ma anu ia tele lava le nei vaiaso. Te uti mga aluenga. La whatu le nai tua le vai. Wha e mal tapo kalame malanga whalalo tu lepo. Ia, e mo le tfuelanga whaftai tele tia mo le au nanga whaipea. E mo le tfo I Samoa. Ia, I le talia ina o tia tu lepa I o tau mao tamalawa. I se a whaitula. Ia pe le ala male umi mati tau tua ina ilo topa ia malo tau malu. Whaftai tele lau tau fita whafonga. Ia, ma talia I o ma leo. Whaiatsu ma sao. Ia pe ata, pe whanoa noa, po le ale tala tatu tala noina, o le mea taua, whale a onga mo tatou so steini. Ai mo le teimi nei tia, ia tau pule ola, lo soi fuam lo ola le nava e sofo, ia nga leile atua teita, ia tiei lo soi fuam lo ola, ia mo le nei teimi, ia whamai ala por kalame, ia se ipa, ia fo I ona toi teimi, manuia le atua, mo le teimi nei, ia soi fuia mai manuia. Te tele la sunga, tule epa mori ni ia soi fua mai manuia. Soi fua. Le lei o le tautua ma laudanga na le si ufonga o le tai au fo Amerika fatasiai ma le tatu pokalame le te le tai au pe ona tautua mai ia le sunga tu epa fa taisua ia mai Amerika. Ai bele wati lo tolu minuto le tai le o le tu la se football tati fa balo atu le atu malo tawa tai balo nga lu le fo tai au malo fa malo si fa manga luenga ia ai mese la tole na o lo o fa penal fa ngai ma malo longo le fo iaso ia fa malo atu ia te auto fa mali le nei fo tai au. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia le ngila o le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Radio Samoa. Vevela a. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala. Mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti. E le aisi tutongu. Mai ai Januari e o atu ya Perila. Mai moa i le Opera. I le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s. I Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga. Tanga i ane i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fi ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai.
In this update, former Justice Minister Kitty Allen's added her voice to opposition to the Treaty Principles Bill, calling it a simple abomination. Allen is the latest former MP to submit against the bill, joining the likes of Chris Finlayson, Andrew Little and Dame Marilyn Waring, who submitted on Monday. She's told the committee the bill seeks to erase Māori from its own history books and its own lands. This is not just about erasing 50 years of treaty jurisprudence that has evolved since 1975. This is a bill that is about scrubbing us from history. Another former MP who submitted in favour of the bill was former National and ACT leader Don Brash. Shane Jones is taking aim at what he's calling the luxury beliefs of the owners of the banks, which determine the future of fossil fuel businesses. The Resources Minister says banks are forcing woke-riddled costs by reducing services to a productive sector. Jones says climate groupies have infested the banks and coal is a legitimate, honest industry. There were more coal-fired power stations started in India and China last year because there's an immutable law. People will back electricity before they back chilliness. A reminder to concert goers to prepare for cancellations and date changes. Canadian rapper Drake is the latest artist to push out his New Zealand shows by 2 weeks, a month out from the original dates. It follows the cancellations of Juicy Fest, the Timeless Tour and Paradise Rock Festival. Consumer New Zealand senior investigative journalist Chris Schultz says paying $10 for insurance on a ticket can be worthwhile. If you're buying tickets for a show that's a year away, a lot can happen in a year. You might be moving house, you might change cities or jobs, so that could definitely be worth getting insurance for. Caroline Kennedy, the cousin of Robert F. Kennedy Jr., has written a scathing letter urging US senators to reject her cousin as America's next health secretary. The message, shared through social media, was sent to senators ahead of today's confirmation hearing. The former US ambassador to Australia and Japan says she's known Bobby all her life and considers him to be a predator. That's news. In sport, a strong indication Dame Lisa Carrington is returning for a 5th Olympics. The 8-time gold medalist paddler has posted to social media saying, "And we're back, let's go," alongside the hashtag LA28. Carrington is yet to confirm if she'll compete in Los Angeles. She would be 39. Manchester City are tasked with snapping Club Brugge's 20-match unbeaten streak across all competitions if they're to progress to the knockout qualifiers of football's Champions League. They sit 25th overall, on the cusp of exiting in the group stage for the first time since 2012-13. The Belgian side last lost on October 23. City are poised to end that streak. They lead 3-1 late in the second half. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftawhane o le McDonald. A manrewa, I taftawhane o le Whaletusi, po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Talofa, o au mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo maua ana I le tino mangeso. O lea whatoa o fo I mai le whale talavai. Masa maua I le fsosoani mo nei whaafita auli. O whamatalanga ta aua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le whale talavai I le taupito nu. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mo mia sau lo I e fsosoani le whaatauina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai ma ai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu.
o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loa sfulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au auna mo oe Samoa. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
10 minit leo tene ia letu la se football tasi nunga tau chuma na ngara sifonga radio Samoa tsi lima tolu amo mo tatu le nei fo tai au le maftobali tatu wa tinu ma lo le tau tai ba lo le fa ma losi tiu te mangalu nga pe ona fenga ye le nei fo iaso ia mo le fa ma lo atu nei tamam tina ma tu e mo te malau te fa ma lo atu po kala mia tu to ma lo fa tai mo le tapo inga le iaso vi ele li ia o lo ma wa tu to telefo tatu le na lo nga lu il telefo io nga luenga o lo to telefo ila to ia le na o lo ma futa mai le tai au ka ko o le vai va ma fa fifia le tai au la to a sa o ama seki le lo tai au o le me pito sili na ma taua a le le ana fa pa le ni le lo tai au ma fa seki le amatanga o le ala me la to fa vesi ai de uli ia pe ka fa vesi de afia a le leo na fa ta oto le pokalame la to le tai au e o atu le uli wo seki foi ma le uli ia ele ia si mela fa ngongo ai el power me ia fa evon fa fifielo ma fa o le vai aso le nei o le vai aso le kupo le ka o to telefo tatou e nga wa tu fo tono lo account o fa ka fo le do maku ngare ba fufusi langa ako ara le ko fa ia se kala lo maku ngare fa piripire o ko inga do usu le vai aso ako ya o le fa malo le usu ke fa malo o ya o ma fa fikai o ya ti oi ia baanga ele Maria Keusu e ke reusu fo. Papalote diso tatu baanga le nunga tatu api o folinga fa maloa tu le tai au la ku kamala unga sese kalo fa ringi ya so a e veve na longa umwa e keilo pe akwala ukala le au kilo ngele telo fa le ainga au senga mala ungikia ia tu nune e usu ale kaimi a fua ia le kelo o fale o loa fale falawa ma e tele na taha le lima ua levanga makala le falo le senga i le falawa o langa pai o langa pangi popo fua la iei longa winga pe ala le senga po le kolu le vaveao po le lua le vaveao al waku le kapenga nga me faiei nga falawa lola le falawa palu le falawa e taha le lima ai kakalo lo lima kofua ko matanga tafata tofua tu tonu matanga tafata e antai marsenga e alua kwarsen e ola lenkia ale kariva kala le faloloa o atu tanga tafata wa fo e la ilo de senga ilo de nkia ola e monia ola tu e onga farenga ola nga lue olonga kaimi fenga luenga olona taimi fenga luenga ka usu la ke fa ma e ala fo nga ngau ku mai le tato tori e si fa inga tato e mo fanga le o le vanga fa ko fa lawa ia le si va nga fa lawa singa fa ko ka kala ko ka ko se pankeki fa ko ka kala ko ka ko ki pu e ye le ma fo tato ma io ka ko wa yo mai pula ka ko ka fia malulu o le se singa la nga e o le se singa nga o si ka ko amio e usu le singa ku so nga ia nga pisingisi ai tango ele kango fai onga ia ai kusa nga lue o langa nga luenga o langa pisingisi kusa onga ia la finga luenga ai a misi mai la le lima le tai ao longo bingo o la misi fo nga kala ma le lima nga le ongo pe fa pele nga ku le ongo e lima tala ia fa ka kala ke le ongo o le se senga langa ai vai la le senga sorry e se le makau kia la ku le senga apa lunga le senga alwa ku le lunga le senga yo foi la Samoa ai la Samoa ia e ila sa mo le mo fo o lo fore nga e ka le ngo kala no e te taula na la po se me le fa ta pena ia o nga umu fare kuka inga ia ka le ngo wa ile panke ke ko sefe wa ia male fasikeke male pe fa pe o me nga mo fa tau ai ia la kai mi wole la vai sa mo onga ko ka kala le o lo fare ai nga po se me le kerfik wa fo ile lima fo for Samoa au fia malu lo kali la vai la vanga ku pergi o le se ngala nga o Samoa male mrsenga ku so senga o nga ia o ngal pisingisi ai kango fa ngal pisingisi e o ia la fenga luenga e usu lo nga kaimi amaka kaimi fenga lo al samunda la le aila a wa de la va ka kia se ka kala sisiaso e dia e se arngi vai kaimi male ma fo for kanga kala ko ore isi singa foi langa o le ola al pisingi ser sainga mo le pisingi ser Samoa ele o Samoa uba
e leo Samoa. E ia tātou Samoa, la fo i ieri ko inga si kailina, e ngā lue, o langa pisingisi, ai ngā ioi o i o tangata whainga ruenga. Wata te ingoa, awa pe o au, o la unga ruenga, o e ila ufale pailake ile. O au le onga whale pailake. E lea ka kaulanga avea o au kanga ka e onga pisingisi. Ngā kare le, e te tau ona tari o. Kaunga whapea, e ka kaunga whapea, ia mato usu matangata whainga ruenga. Kaunga ka leonga wa kara le whale, a maka ngā ruenga, a lafu o ka ngā ruenga. Ia avea ua tangata whainga ruenga. Ia wawai mai tangata whainga ruenga. Pea, o lafu ere ngā lue mai male pāsi i le vālea. Ia, e reisa o whale pailaki. Ia, o whia au alu ke whainga whale pailaki ngi o ko ia se whale pailaki. Whakuai foi. Ngi ke wo male wala au le pailaki, ale le wala au le di. Ai pio se whakai ka inga. Se whakai ka inga le mere avaku. Ngā lafu ila kou. A whai a kuari ele leo se whale pai o maiari a ku whape ngā maiari. Suluolo tele tula sumatasi. Wale mo watu lau nanga matau tua le paken senal pasko mon tatu ma fa mana tumla mtanga nei tau sanga. Pa wale mea ia kuskusi dalo le akalo maa. Ia kuskusi aku e dalo mo fa upunga le maa. O ako inga fa upunga le aku se le maa le albu aku ia ore nga ko ngi kau. Pi fa pi ire ba pi fa kai mangere maa. Pi fa ka fa pi ka fa koru. Ia pe fa foringa war kedo ma kai mingi bo pingi fa ko vuia. Pingi fa ko vuia fingo o ka ko maa. A fa kula le i lo makua. Ala mo va pe ngale fingo le marco inga ma ka lo makua. La fa ngale lo makua ma lo ko inga lo fa kua. Ma nga le ko inga lo fa. Me nga ke manga fa kulo nga ma. Ale le va war ku nga ai uri ma marco ma lo makua mar si foi fa. E ya kore koru ko sanga ma ku ai. Ko este fore fa ko lo makua le uri. E kula le uno le fa con lo makua. O sai de ole uru kula kala mo ale wa go po ole uno le si fa ko sama. Wa ko kala nga le fa.
Ko lisi o vai maunga fa fianga mo o e maha ule nei o uli. Ai sawati ya. Wa kele fo inga ko kausanga ia ori mea ranga maua i ori maliu. Ai ya voi e maua lisi ma faku i ori maliu la lia. Ko ia kwale lotsa ilalo ore efu ko ngile lotsa. Ele ko ngile lotsa are no ore vanga kuri si lotsa. Eu vou te baile no lito fingal po kalame mo tato le nei tai ole to sala tato po kalame se atua di tato fa talo fa lana tatu ole nei fo ia so tofi talo fa no to finga malo se fo mo le tai au fo e ole ai mi kaso le ai ole ke pa wa o ia ngai fia okay ia i lo sang fia mai le po kalame nei tai au la stofia io wala ta foi la le ai fai foi o tele o ngā luenga ia ma nisi foi o fe au ia fe ngai mare malu si tato watu no fa talo fa tu ai lau fa talenga titia ai mai se foi le malu si tato watu no ia tato wo pa anga ia o wa o fa fonga mai ia mai mo mai foi le tapo kalami titia ia o kaya wa ia o kako karkari ai o taia o le ata o le fia e se me la kako fa ngongo e fu ele se fa la wasinga ma se mariure ka ke sale yo la me la fa ngongo ai yo le paul me happy ka kariema ka karango ia po se ai ngo kung se la ko ki ngi ka ya o se ai ngo wala lau se la ko me ai sale au se ai ngo karkalango dunga le lau ia ai of o ile papa ko le siles ia wa o me anga ko ko o le si lau kalango aku ia le koinga ia au mari au pa fa lo maku ia pikala ngoaku lo maku au mari pa ku or koinga la ko ia wa me fa penga ia wa manga ai se kulu fa fonga le ai kala ngoaku se maku au mari se pa ku or kama gi o ia le ai da ole aria papa ole alia papa ku sa le titia ia wa vaenga na paula va le me ia fia tala noa fia o sa for ko kong si ko inga ringi vai kai me maringi vai aso e do fe kau ia fia i di fa pe ko kusa umai aso ma vai aso uma i si kai me e o si ko inga o fia us wa o le us wa le lava ia i foi si kai me wa aro ko inga wa fa aso ia wa sau o i se me o ku por na ruenga io o me ai fa pe nga me ku ai li se me la ai kango ko langa dai kango ko langa pe CDP wale a ko nga ke ya le wa kere kalo fa ile fa si yo fo ringa male okay ya le fa u ke si ku alanga ilo langa ye va enga olenga lem fa inga ia wa ke si ko inga va ku nga wa ko per ka ele ya ai alue fa le va kere fa me so wa ai di do wa ese ola wa le fie ngadu walu wale matu ale fie la vai fo ningo le pe CDP ngadu le fia le pe CDP ka fia mai ngari ele fa pe quero au fia me ka me kinga de ia ole sai ele fengo fia me mo fia paula va ole me ia ta pa le ta to ia le fai verta pa ia ma ni tau tu fo ia inga ia ole ala va le me o ortam fai ia ole na lava un sai vai pe lana ta o titi e foi e me tup vai le se tato maro si anga foi na le e ta fiu ia fa la tup mai o ani pe fe ole ala vale me inga luenga io e o foi lunga le awala mtulang fa pena ia fai ia pe pasi wa de wa ia ko inga e o misi ai foi la ia isi kula e kolu ia o kulang fa penga alu fo ia wa de fifi ai se mori au ko fale alu ai dunga le mori yo au manga ia e bala ko inga ia tawa ia ia nga fa ia lo ka wanga e nga mori po ia ma ku ia le nga e Pawane me awangi pa usesi. Awangi pa usesi. Ya, voi se fa pa wala mai le. La pa u aku lalu. Ya pa u. Ya fa ku kere pa u ale pa. Ya sa pole le ko inga ban lom kuasa le. Sele. Uda la wala bari ko inga lo makua. La va ai la ya la wika ya la pa u aku la ban mori makar ko. Ya pa u au ya popole aku la pa u. Ya de le ala pa u kampa pa u ala kamala. Se vai ko ele tia ele se beneficia e pa uar ka ngulu era ka ko next door foi dale o curioso mai
Vai le kanguru ko le lu. O le modi. Le lu ka ho mai sikala. Ia le. E vai banga mutatu atu no le tai au no tatu pokalame. Luas fulu ono milita te le tu la sumatasi o le tatu talalena tatu fa ilo le tai. O le mana ia yo le tatu masini fo ilia le nga kako fa masingi fa aka. Le ua maua koe makako pau ka fa sainga ia fa sainga. Yo, le ua maua se furu kilo kalama le mama fa oka o. Sa leia te tia ia pesilia mal miliona. O vatu mal miliona le value. I tulanga la ia le mtapu le we ta ua o lea na sa le lava o lea na ta fa so fo ila so na nafi. Ia manisi fo fa sala launga tu inatu ia itala fo tulanga o ia le famna tu ino le o le vai aso le o tiute. Ia po le aso fa va ma no tiute po le Customs International Day o tuana iatu. Lea na fa manino lava na fa utua ina fo ila le minister ia tuala Bonifacio ia tulanga ia fa atino le au nanga ia al fa nga ino o masini e pe ona tu ina mai foi ia e fa atino le ngaluenga ina ia mautu ma ia le leile ma pui le tato atu no ai mise lava i tu tua oi o borders. Lea la na fa mawina ile afia na nafi. Lea na mawai se tala. E ala i se pepa o fa amtalanga ia ilunga o pengta whailangi ai mai se foila o se pepa na tu ina mai ia ele mtanga luenga o tiute ia matupe maua. Le MCR po le Ministry of Customs and Revenue tulanga ia i se operations po se ngaluenga ia fai faatasia le mtanga luenga o tiute ai me se la ma le mtanga luenga o leo tawala tu la i le K9 K9 ia po o tai fau sosongi o lato la le nena lato lima faatasia manisi fo sur mtanga luenga o leo i tulanga i le so ino o mtaapula nei o le na koti ia lana lato fa mawina ia fa mawni ai lola le na mawaila ia o loa nei so le na mawatu isu enga i pusa o loa le na fa ngai lola masini le pol x-ray ia ma fa mawni ai lola ia tulanga ia ole pauta le nei pol aisa le methamphetamine lea e se fulu kilo kalama le mamafa titia pe ona ta ua e silia ma le miliona ele value o le tulanga o iai o le afoi aisa le na toi titia autatu male wafu ia e faftai ai foi la le tulanga iai i le ngā lue ia o i latou nei ia me se lava i le so tau au le nei ale vaenga o tiute ia malmtanga luengo leo tau wala tu le K9 ia po o tai fausongi ia le na mawai ia le mta apulea le ala ua fapena una fa solo ia suenga almtanga luengo leo ia me se foi tulanga ia i le border security ia le tato watu no le mta apulea titi ele o tau mai ia tangata ele o tau mai le tangata e una ia ai o le tulanga ia o le faafeta ia lava o le mafai ona maua ia wa ele mai tau ina atu falling o le ata le titia pena e silsila e foila i ata lenta po e mai le pepo famtalang e peoni peni lole falling foina le o le pauta lena au mai ia o camouflage uma ia le tamo fai au mai e tutonu ia ato le afifi ma e tamo fai ia o ma le aisa le neo methamphetamine tutonu le tatou atunu ia o le u fapena o na maua ia o le afaatino foi atonu se taimi o luma o na maua ato ai lo la ia tulanga ia le son ngatu la fono ia ma molianga ia molia i foi la tangata le ua fapena ona tafia i le foi mta aputiti ole ringa la tala fui lo tangata le wa masa de pe tangata masani wa masani le vakunga le ole tonu le tonu na wa manga ia la u fafta ia la fenga le minister fo ile ai mai so la tu tanga luenga ile matala wa ngale ngi le masingi dia lo nginga ele ka kei mawa au fafta le masingi fa anta lo fai ona mawa ile ia nei olo ai mai se alo ia on le olo te pea ia matala no ina le ngati tu tonu le fa fono le tonu o fafo e tilo ye mo le luma na imanuia ale alanga fela ukalangi le umangi le we masingi na le
E mo wai o loa e vatutonu. Koe la mse masingi e mo kanga kai honga o loa. Lu ngala utala fuile. Le wanga lua kole o loa i kokongu. O le o loa lea, o le pauta whaasaina. Alua kui kokongu. Koe mo risi masingi. O le kanga kai honga o osi maua. Lu ngala utala fuile. Wa kamungai masingi fuile alua kui kongu pea. O le pauta whaasaina lea. O osi maua e honga. Usala, koe la se masingi. E su e maraka ngaka e honga le pauta lea. Ia unga, e kakawanga maua. E kaunga laku le masingi. Alua ku le masingi, mo le oloa le whaasanga ma ko le kungu. O le pauta lea, ia ua maua le pauka. So ku la fongo. Alua ku lea, se koe avela le pauka se isi aki opo i honga. Ala ku lo le si masingi. Nga lua ku le pauka. E kokong whai ma le pauka. Nga tiridi a whai mai. A saurunga whai mai. O osi maua e honga le pauka. Wai waira. Ia o dolo inga. O le pauka lea osi. A wai waira. Ele ai ala ngisi kala koe whai epo ngisi suesuanga. Ua maua le tangata e honga le pauka whasainga o osi maua. Ia wau tūlanga whapene, i o popoto lava tangata ia una ia vaenga le whai ele sori ngā tū la whunu. E teu o lātou tangata ia awaine i maua. Very smart. I le tūlanga ia le cleaning o lātou fui tangata ia awaine i nei maua. Ia tangata nei wai mai tau fui ia le kele na whai tātou scans. Pea ngā i so se pora lava. Ia au le tūlanga ia e alo e lo ma whau. O whea tonu lava lena sa wai le pusa o loa lena maua le. Ia matangata e le sa whakari rolo. Iyo e, sa lei lava. I le tūlanga iai. O whea tonu le route na sa wai le vaa lea vaa la o loa. Lea na sa wai o tūla. O fesili na le oso mai lo ma whau. O whea tonu le na ngai mai ai le pusa o loa. O ai e ona le pusa o loa. Wai o te mai tauina e maua uma lava ia ua lewa maua e leo i tūlanga i leo. Ma le ofiso tiute le pusa le nei. Ia for sure lava la. Ia ua maua le tangata e ona. Le ena toatusi mai ai. Ia o le tūlanga la. I guess o le mele tau mawhai e soelo mawhawhau. O le whaafitai o lewa maua. Ia ole a maua I foila le ripple effect po fele tu ole na amata mai ai la le saunga ole o nei pauta. Ia ma ole ua whapena o na whaititia mai foila le vaenga. Mai le au o tono si tātou atu no. Ia I le saunga le mu lava mal puipuinga o tātou tupulanga. Ia me sela tātou atu no le a whapena o na au mau tono Samoa. Ia ile nei foi ia so ngā tū la fono le ua amata ona te tele I tono si tātou atunu. Paulu me whaatai o maua. Io e. Airi I anu tua. Sa ole le lava. Whaamalo whaatai atu le mtanga luenga le mātala e maise ia le whinga le minista ma le pūlenga. E a ofisio tiute ua whai e ona tau whia nei oloa. Ola mwhantu I nātu I tono le tātou atunu. Leise soli mulu le ofisio le whainga whaiva. I whamarsia leo le fuaina o ia ma whingota I le lapoa. Ia, o me tauna na iei, ia mawhaatau atu. O isi a vaenga taua ina ia mawhai. O na iloa el au whaiwhaiwa. O le ale tua I ngā size. O le ale te le ma le la poa. E te tau o na fuai. Ia o le ia. Ia po o whingota sami. E te tau o na whaatau atu ai le atunu. Ia, sa o leite tia e leo se mea fou le vaenga. Mai tau ina lava I tono se tātou atunu, ia mai se lava I le pitola au le mtanga luenga o whainga whaiva, o whatoanga whainga whaiva, ia I lea foi au nanga. Le whaatino pēr ma le whaasolo pēr o le awareness o tūlanga whapenei, e peila o nei ai ia nisio o tangata o ngā lulu le whainga whaiva. Ia e a ngai pēr e whaia le fua lea, e whaatino ia fuatanga nei, I le lapo po o ia, e mese lava lai makete o ia. A tono le tūlanga o nisi foi o vaenga ia, ina ia raise le awareness, ina ia manino le tōtele, ia wai mai tau foi. E le o tangata uma ia e whaiva, e a ngai o le makete e whaatau latou whingota. Ia o lea e mai tawina lava o mga ala, I whaitu lea ngai atu I whaleolo, I o whapena foi le isi whaitu, le atu I le anuama. I o tūlanga whapena, ia mata I tu ina lava I tangata. Ia aua lava ne I ai se vaenga ia
e fona le sori tu la fono ai fo ia wai le mai tau ina to tele lava tangata ia le tele fo tau sanga o fa sala to tele le la iti tele ia o tu ai nga e afo e avatu fa tau ia o le si fo tilo ia ale fainga faio I whaasao, ina ia te tele lava ia fi ngota e mawhaiona whaangota ina e tātou tangata I lea autupulanga, me lea autupulanga ina ia mauti noa o iei sustainable, e sustain ai o tātou tangata I lea tausanga, me lea tausanga. Ia ona la o le mata I tuwina foi la o tātou tangata ia tele o ia mwhi ngota ia, ai maisa o le tūlanga iei saisesi o ia ia whaatau titia. Na ia. Le ua fai mori anga tātou saina fo I le linga ngofo mawhanga ia le tātou leo. Sa o le tia o le tūlanga ia leo wha mawina ia le tuina mai o le o molianga o le afoi tangata I o le li saina fai pisinisi lea na tūlai mai wha lawe I le vai aso se mai atunei ia pelana e ta ua lea na wha pena o na wha manua lia ai ia se tasio malo. O le liin saina nei e whamauina e whasulo ono tau sanga le matua. Ele matua, Ele matua. Ia le nei ali whai pisinisi. Ia ma o lea uwha mauina le masina fau. O Februari lea o le atula ia le whamsinonga maulunga. Ia le nei ali. Ia I tali atu I ona molianga lea pe ona whapena ona whaama oti mai. Ia o le mai tauina o le molianga na le leo pe o le tamu whai wha o le oti. O le umia o se au penga mtautia o se whana lai titi. Malona o umia o se la au malo se le whatanga ina I tono Samoa. Lona winga o le tasile o au penga le na whapena a tono le na whaanga ina I le taimina tupula I whalavlabi. O se whana I le restala ina ma o le o se whana e te tau o nei te tono Samoa. O mai tau ina lava le to o le tele o nafo e mta upu titia. Ia. O le nafo I tu o le sol ngatu lafono. O le leu sita ia o I tu ai ngā upenga I te tauna I te tono Samoa. I o lea la o whamauina. O le a tu lai le nei ali I le masina fau I a Februari. Ia ma o le a iai loa la matulanga iai le whangasolonga o le nei mta abu titia. Ana ia, le lei. Tau runga tapa kalame nei te malitai au. Le ua tau nuri tatu tau sala Samoa fo I lea le Pasifika I Solomon. Ia wala vale sa ilia se fo I se tau sala le Pasifika. Ioi, sa o le tia o lea na whapena o le neiva iaso lea na malanga tuai le te maitai o li Tara Alan Yeremia. Ia whapena foi le tausala o le Pasifika. Ia o lea olo o taulima ina e Samoa. Pe o nei ai le te maitai a Fuatino moi moana sa whatoa Schwanki. Ia lea ua o tau nui I Solomona e pe ona lea ua tō fia e whātino ai le Pukalame. Ia o le sa ilia o se tau sala o le Pasifika. Ia o lea la ua tau nuu atu, ma o le vaiaso le nei a ngai atu le lafoi vaiaso, o le awha pēnao na whangasolo ai Pukalame ese. Ia pe o na masani ai. Ia wa lava le niso vaenga lautongia. Ia o le sa ilia o se tau sala o le Pasifika. E moli atu ai foi la ia tātou alofaanga. Ia talo sia foi ia tau mawhainga le tātou tau sala ia li Tara ia mauna tau mawhainga foi I le saelia o se tau sala o le Pasifika titia. Ia wa o le ia tātou le pale o le Pasifika. Le ia le tamaitai o Moimoana. Ia ai mana ia o le afu olo aua ia tua ia le tātou le alo le tātou atino. Ia o le amwhai foi ona ia tau la mua ma ta ia le tilo Pukalame le afu I tau wanga. Ia ma ia fu ile va tu la fa palina se tamaitai. Se tamaitai o le atu lai mai I le tau sala al Pasifika. Tau se ia le lo fole. Ia ai to so mai ia le tau sala. Pe ona ta pena ia le tamaitai ia le Tara no winga. O so se tamafana wala atu no ia nga I to inga ta pena nga te tele fa pe. Tatu tap po ia ma tatu tau fai talo ai na ia tau nu lau wa fa moi ia wa tatu sa mo uma ia ma lo fa ia lo to finga mo tatu talo o to ni fai taiao ele lipti mai mal le tu na tu lungo penga te failangi a wa le fai tau le tatu wa tu mo ni va yaso ai ma lo fa te mo fa fiti lo o nanga mo tau tu
Whaftai lava tia molo awanoa ia peona ta ua le whetalainga. Maru se tātou atunu e maua lava ilunga o peng te whailangi ia o tātou reporting nei le atoanga o le tātou talafou. Ia whaitau manino, whaitau tutoa ia i nisi o meo lo tutupu se tātou atunu o Samoa. Ia male laulangi atoa. Manu te leina whaivole nei aso tia male maru se tātou atunu seifua mai manuia. Ta lofa na Samoa. E toi whaamanu atu le tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa ia le Auckland Pacific Piper College. Fia e whailo atu, wa toi amatali o fo le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, mai te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalue le ka le sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga ia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu amatalia le tātou wa onga, mo le nei tausanga, i le aso wha o February wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi ma le nofanga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole mole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu lima walu, o le olua fitu, walu selau, lua fitu, lima fitu, whamanuia le atu. A whaiolo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awina tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whalimaliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. O le tali masani o ainga Samoa pe avili atu pe vili mai fo. Afsili atu o mai auto. A peise tau loto masani le vave oso mai. Ia o le mea tuai lava. Io e o atu mo mai ai le suia lava se tali. O mea lava e tasi ia po Samoa ia Samoa. Ma tau tana noa ma uo ma tau whaavasenga le nei whaupunga. Ai meise pe a manao mai se tupe. E vai ina la i vai ngai lua. O le manga mua o le tau loto. O le mea tuai lava. O le mea tuai lava i Samoa. E no fufua i whanua, ma fale, e le pulea i mātou e pālangi in tia masaina. E le aise tū la whono i whaingo fale, pe fale o, pe fale apa, pe fale lau niu. E le whaasa haina le whanga whaoina o mea ola, ma manu lele i o mātou a inga manu. E le pe o tau i New Zealand e whaasa o na whawhanga moa ma pua i o tau tua fale. E tele lava ina maua fua mātou mea ai, a ano i fua o whaatoanga. E ola whaasolo atoa i o mātou luma fale ma tua fale. E le whaatapu la aina fi ngota, ma ia pe a mātou o mātou te whanga ngota, e pule lava mātou. E pule lava mātou i le teimi mātou te wheala i e whaia mātou whiau. E le eita tangata fi ai o wā o la uanga nuu. E ola whetu whaai. E lo lotu tangata uma. E le aini tangata ngā oi whale tupe ma whale loa vanga nā i lava, le au whai ngā luenga lava ia. O wha alave lave, a e alu atu ma le ia tonga tasi,
e te toi fo'i mai maisi o tonga e whaapopo i ai mas pusipisupo. O ka le mana ia. O le mea tuai lava o lono winga e maua e le manui o Samoa. Manga lona lua. O le mea tuai lava, fai mai le mātou lo matua. Na taa voli polo mai lava o tala vau e lea i lava. E ola. Na inu pia mai lava i tau sanga e tedu. O le lava e wha vale valea solo ai. Na ai te paa mai lava o la i titi o le lava o le a o lava ina maa ai ma le ai se tupe. Na ngā oi ma pepelo mai lava. Ia o le nei lava e tu mawai. Na pa ie le alu e whaisa maumanga ia o le nei lava e ola wha sewa sewa lo ina wha penei. O le mātou vaianga lea e a fia il manga lona lua. E tau nu ai le nganga a le mātou lo matua. E fia ai le pusi le ia. Ai musu se sua na vai le sami. Whaamana tu mai le tuspa ia i tangata uma. Le fafo o le olanga tuai. O se ua ia keriso o le tangata fau ia. A vea Yesu mau faola. E te mau ai se olanga fau. O le ama whai ei o na sui le tau loto mai le mea tuai lava. Ai ua manuia ma fia lava mātou ia Yesu. Mamana tua. E le lei ma oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
pera fa fonga ba ia pe senga le nale kalesia ale Assembly of God mai Ivan Moteli sala fai e mo ia Yesu fa mai atu ai le pokalami na le mo oi fa tafiti fo ina le tautua bala nanga ale sunga le fa fenga ia soli lolonga Yosua mo tantou le neiva yaso fa tai mo le fola le li pe on wina mai mo tantou a upu fa le pese le ia sisi mo wai sa tonga le sisi mo wali tali wana o Yesua me tutupo le olanga fa fitauli o mana onga o maiontino le aya sisi e mo wai tali wana o Yesu e mo ya Yesu o le fa malos au fo na mo tantou pe ona ye le fa tafiti le po kalame mo le yaso se balte bale watino to es minuto na talo le tu la se furmo le lua tale tu la se furmo le lua ona to fa sala wina le o tatu tala mai Samoa ai mai se fo i o le tautua ma na amanta le to fa ia fonga mua se Manu Francis yone ua le mawhai na whatasi mai le tautua masani le tatu o meka kasi le sunga le ipule le whasipisi o le sunga tongsia le tai au i le latu au nanga ma latu tautua ea le latu tabali ai awani ngali anto o i tisu ngofia lava whapsanga i mal McDonald i nai le lua se lau Cavendish Drive na i manukau o lo i le tatu whal tabali tele ma le ano noa i o tatu piki apu ese nei tono le tatu whal tabali ma le telo tabali nei tono lo toa pa wale me tawana iai alu sa o lava ina le tatu tuatusi pe ona ta ua ma le telefoni o le olu atasi whaafitiono lima whaatasi, telefoni te wala ia le sunga tungsia, whatatanoa lola ia, na loa tune lua whaafsanga i mo lua tatanoa, aluane lola ia i whalua i whafolo lotoa, wawa aise taavale piki apu, so se tua inga taavale, te mana oai, o malawa i tono lotoa, a le sunga le lipule ia tungsia, a le mana ia foi, ia te whaasoa lava mo lua tatanoa le lipule, i le tatu lava ngangana. E ila se meta watu ngalua ilo mafau fau pe kau ka penga pe kako ingirisi man kako ngang lea i kako kwa kusi sao kako ri mai tatu tavale ia ai mfai fo na fa so mata tano ai le sangia la la tavale te la va nga to de fisi de sunga i de lipule ia na fa so ani lole ia oi Tai fa malo atu tatu po kala me leita yao to tele nisio tatu pa anga le fa tasi mai i nisi fo atono fa talo fa tua le tatu tautua malo fa malo losi ya le fa wa umarngi ya skofi ka yao le aso murimuri le aso tolu tasi ona tatu fa to fa tu do le ia Januari uma fo ile Januari le lua o lua lima ai tatu anga ia tu ya Februari vai ila le vafe o le mingoi mai ai le tausanga e leo si kama i mingoi ai ba ai tato i mingoi mari kausanga mingoi mari taimi ai mo moe ata to ile fa tadia le taimi tangata ile fa tadia fo le tai pe sua pe se e al watu dia na e alu la ile fa yo fuanga pe ke fa ngoka pe le ai ile fa tadia o tato e mingoi le taimi o tato e mingoi anga ile tai ia nei te usanga ma fuanga lu ainga na wa iai wo man fa ta oto ta pena iai ia te tau fo i ona e anga ia i le nei te usanga ngai oi lunga le taimi. Pa ia oina i te iwa tuai. Tau nu oi lolo upu masani e masani ai na pepese ai tatou. O le malanga whaianga. A le timu ia e la inga. A le kausu ori me wha maru maru ai. Ia o longa winga. O kausu ori me ai kau alu e kuku ori paolo. Awala ni tatou whaianga li tau sanga. Whata oto le lei. Mai sia tatou whana waonga. Tatou whana waonga. Mo te tau ona whata oto po kalame tatou universite ma tatou kolisi ia maonga. Tau ona whata oto lau po kalame ma te talo le ia umana nei tausanga wa ausia le moe mitinga. Wa ausia tatou whanau le se me whengatai le li. Upo le pese e maua ia Yesu le tali o le mea nai te iai. Au alu a kauri mwhai le mawhau kau awele kero mea onga au angi ingofo inga ta talo i le li. Au angi ipolo ka inga au angi Whawhianga mangu malo le luri mawhai o le mea onga a o mea e mawhai nga e whaia. E mafua ona le mawhai ona e whaia. Ua ovalo whai kere whongi. E se le mea roilo mawhau whau. Ai le whaasanga tonu ia Yesu. E maua le tali. Patalo whatu le tina ia whiawina tina whaatai. Maua tala te mafuta mai lava ilunga le tatu pokalami. Alo whatu mo o le tina. Alo lava le taputapua i ma alo fo le on sai. Ia ma le tele lava ni o tatu tamama tina e lo mau atu o tau lunga le tatu pokalami ia i tau suafa ia mai se fo no fanga ai o lo o tau taputapua i mai lava mtau whaalongolongo mai ia le li fa aftai mo le tau tapua inga ni so ila tu na malanga mai Samoa ai wo mai fa manu ia ina le city seni fo ile tatu fa afitai ia ile li
whawhikai ka wawai aku wa. Si i mari si tiseni a lea tina o lea tama whaamanuianga ia. Te talo lo ileli. Ina ia wawelonga mawa pengsionga mo ngai koe inga mga ilo umatua. Mau ai nisi o whaamanuianga mo lanto. Nei, te walunga toile ma se tautua te tia nei vaianga le aso bale nganga le whaaftai tele lau tapo inga ma tatu wa vaivanga ma tatu talitarienga ni fo iaso. I lunga le pokalame le fifia mai o whaatawhiti na ma le tatu tautua ma le manatu. Ia, ma le whaamai fo la tatu te whila le aso ataya. Te walunga ile o tatu pokalame nei vai aso. O ma fo ilea ma le nei masina. O mai ma le vai aso. Seki ele o ma le masinga lako. O le whaimea fia ma le whaimea aka. Awane ngalo tatu sumpa le aso atayao. Tali tu las folu whatasimale sunga le whawhengainga. Ia o paau. Ia mau nei. Tatu sumpa le aso atayao. Whaikako sumpa. O le makau kia o le sumpang whengafi. O kai. Whamalo atu e nei o tina le aso nafi manai tamana matu whiro le sumpang afi. Komo le kako sumpa. Tayao la sumpa ia tatu udunga tatu pokalame tatu le tio. Tali tu las folu. Lua mai lo fale, lua mai lo whalwhainga luenga. Ia ai maa whakanga ioi atu tatu sumpa i. Mawes tatu whasiringa malosi. Alofangia le atua. Ia atu loto seifua maso ola vai. Tatu tua vai le asa taya. Ai whaamanu ia te le lava le atua le tapo inga le tatu atu nou. Nai ta mama le tina e maisi la whinga luenga le atua. Ia ma tatu paanga le yaso. Whai malua o whaiva. Tatu whaamai moi le li efsosa ni mai. Ia i whatanu ina tatu fuafanga. I le whai unga le vai yaso lantou. Le afu isi tau tua masa unanga te tia o le tau tamari lau whaafonga. Ia, whamangalo fo isi leo vai al to auna. Tau whai lawa vatu na ipoklame tatu tantalie ma tatu whamarsi awa ne yaso. Au e whianga i au whaiva mau tiute. Manuia tele yaso, seifo mai manuia. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mau tinoa, po o whea amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ina vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Ngara mato au nanga so tolu siko Januari o le vai yaso la vale nei. Te tala i le sefulua i le awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le sefulu i le po au nanga wha au se ia o i le aso toana. Tua tusimo o elua vitu iwa ti i Stamaki Road Otara. Tau tuamo o e Samoa i tau mafa is. Mātou te whaaveleina fo i pua i so se sais au na mara. Wha ai po i ponga, aso whanau. O se wha moe moenga, awane ngalo, wha so taidari i pure o rua tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai, a whiwane loa, i le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi whaamtala. Tana whanawha tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ai,
te whatalofo e lo tātu o tunu o tala tau longo o si mai alau whaafonga. O le o taule ai o le whaamna tuina le nei vai aso le ofisi o le tiute. O le aso whaavao malo e whaatau ai le lātou au nanga. I le maua ai le lātou masini whaata e su e ipusa o loa mai whafo po le x-ray scanner. Le pauta whaasaino le aisa e tūsalo na mafa ma le se fulu kilo kalama. O le fiafio le salulo le nei vai aso i ngā ruenga le ofisi o le tiute. Whapele vaenga o te i whausa songi o mtanga ruenga o leo leo. Na maua ia nā kōtima ua whaamao o le aisa. Pei tai e iei isi suenga po test e toe whaia. Ina ia sanga whaamautu a tiri le whaamao ningo ia pauta na maua ane o le aisa. O whaalia se pepa o whaamtalanga me le mtanga ruenga o le tiute me tupe maua. O le manuia o ia sa i li linga o se ngā ruenga whai whaatasi le tiute ma le vaenga o te i whausa songi o mtanga ruenga o leo leo. Lea sa idi ei o loa e te i whau ua o uina le lei. O le whamna tuina le aso whamau maa loa au nanga official tute na sauno ai le fionga le sui pāne mia. O le min stafu i leo mtanga aluenga ma avela na lu i le office sili. Ma le au whainga aluenga. Ina ia matuasi le sida le lei le leo leo ina o tua oio le tunu. Ona ua whaatele ina le aisa e sao mai i Samoa. Ai mai se o isi ngai o inga sori tūra fono. E fiso o tai le whauru whale ina mai. O loa ese i lo tātou tino. O leo watoi ave le wha manatu le ofisi o whainga whaiva le mtanga luenga o whaato anga le au whaango ngota, whaapere au whaato ui ama whi ngota. Ina ia tausisia le fua o i ama whi ngota i le la popoa, e te tau wai ona whaao ngā, ai mai se lava le whaato watu i le tunu lau tele. Wa whailo ai le ofisa le whaasalanga i se furu afe tā la ua ia ia, pe a le usita ia lea ia inga ona tū la fono whaatong tonu. O lo ngā lulu e whaatasi le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Ma le mtanga luenga o leo leo le wha malo si o le tūla fono whaatonu tonu. O whainga whaiva le tausanga ea whiu se lau i walima. Ma o lo mori mawina ai le asia pea e sui o ia mtanga luenga. O le maketi o i e sa valalo e mata i tū. Po o tāle whea ngai le lāpa po o i a mawhingota o lo whaato wai. I se pepa o whaalau i loa ma le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva o lo whaali ai. O le pule aina o fua tāle whenga i o ia, o se la asanga tāua lea e tāu fia ide so ona whangota ina, ma ia mauti noa le a maua pēr e tūpulanga o Samoa i le lumanai, i a mawhi ngota mai whainga whaiva, a wāne saunga le mū mō le fufonga tāu mawha. E tāua fo i le sao le lautere o le tātu utano, i le matai tuina po tāle whenga i le fua le la popo o i a mawhi ngota, o lo whaatau savari atu i ai, i a pē o whangota ina fo i le autau tai, i o lātou nuu mafio anga. O ngā ruenga lo wha au mo le ave seo swau umai le manua o le manua nui. O leo lo ngoto i o ngā sami i saute i sasae o le moto uponu. O wha ilo le sui o le vaenga o pui puinga o le fitafita le malo New Zealand, o Commodore Andrew Brown. Mo wha ngā sodo le la asanga lo na lua ngā ruenga maua amata. O na ngā i le au mauru i vaenga o iei tāne swau. Whaisi ma mau i te tonu o le manua o. Leo o moli mawina ai ni mama o lo sao mai e i fafo. Ni vaenga o suau. Ai o lo tūlanga le lei pēr le tau o fisoa swani i ngā ruenga le au mauru mō le ave seo ia suau. O le teimi nei ere i mawhai ona wha mautu ina pe fia se ma mafo le suau o ave sea. Ai o le ailoa lea tūlanga i se teimi pe a mai a isi ngā ruenga o lo whatino. E pe ona si le fia ro tātu mutino o lo iei pēr le tampu o le whangotaina o se vaenga o ngā sami. O lo ngoto ai lea manuao. Mo o whaalia Commodore Brown, o lo o mate i tū le leire wha ngā solonga o ngā ruenga. Ina ia mauti no e whaia le mesi de sili. Ina ia saunga le mūre si o manga o le ngā tei whale o Samoa. Ai mai se lava i le vaenga tonu, o lo ngoto ai le manu wau. O le aso sfurtasi le masina fō o Februari. E tūla i ai le whaamasidonga māwalunga le li saina whai pisi nisi. Whaas furu ono tau sangalo na matua. E tali i mori anga leo leo e pe o le tau mawhai e whaao o leo ti. Umia se au penga me tau tia o se whanala i titi. Malona umia se la umalo si le whaatanga ina i Samoa. Le asfreile umawai pe o na si le fia i si usenga, le no whanga lo i eile pisi ni si le tangata Asia. Na tūla i mai eile anga i o inga sori tūla whano. E pe o na santali atu i eile o leo i tuana i mato. Ma wha manu ali ai se tasi o malu o le malo i se purufana. O le teimi nei e pe o na wha iloa le komasina o leo leo whare pui pui ma le toi fuata ina i li poti, o lo nofu tau fia pea le ua molia, a o whanga solo sua suenga.
Stamai tai sa avea maa vale li seina na fia fo i lea ngai o inga sori tu la fono. Leo lo ta ua ili poti na tau fia wha malosi e leo o moria i se potu o le fale. O lo iei le pisinisi a o ia umia se la au malosi. Po iei nei solo mona le tau sala o le tatu o tunu o le tamai tai o li Tara Allen i Eremia. A wale tau vanga sa idei se tau sala o le Pasifika. Ma ua tō ai tau nu ai fo i ma le tasi alo tamai tai o Samoa lo tau veina le pale o le tau sala o le Pasifika. O moe moana sa wha to a swanki. O moe moana o le ata i mua i por kalame uma le tau vanga e sa idei se tau sala o le Pasifika. Ma o ia fo i o le awha paleina le tamai tai e manu malo. Ai o le tau sala o le tatu o tunu i ali Tara. O le ata pena matu a tolo na mafau fauna na tau mawhainga pe wha mata e to e sola mai. Ma le pale o le tau sala o le Pasifika. E valu atunu o awina atu o latu sui tau vama o lea tau vanga e amate lea so mua mua Februari, ai mai e le savalu lea sa idi ai da manu malo. O atunu o taunu atu o latu tau sala mo le tau vanga le nei, o Amerika Samoa, o lea Tukuki, Nauru, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, le atu Solomona, whapea i matonga. O le tolu sfulfitu o li poti na talanoa ina le fono au feitu la fono e na fono amate o le neitau sanga fou. O le ua mai au na talanoa ina ma ua ave le whaafitai e le fonga fitalai. I teitei fono masui teitei fono komiti whaapale mene. Sa ilo ina ia li poti o ngā luenga whaatino. Anisi o mta ngā luenga ma whaala tonga le malo. O le asadua lua sfulima o le masina fou o Februari, o tolo po i le fono uso Samoa o le atoe tau wau fi ai. O tala i o le nei aso, saifua. Talofa lava.